مرحبا كمي تكونوا دحان دلهم يه alright كم تلومرك حبش education مسينا النحوات كلنا شت معان طابره الله دحابي يا لما عنتي نوح زبل فيديو خلونا اي تسلا تسلا قرب زلاته هنتات نيشه نغلصنا مጨረሹ እንታይ ተስፋለና ክንገልጽና ደና መወዳእታኻ ናተይ ኦፒኒየኑን ተህልወኒ ሕዋት stay tight ድብሉ ብትዕግስቲ ክንዕዘባ ደስ ይብለኒ እስኪ እቱ ይበሉና ኦኬይ so በቲ በቅድሚት ማለት ዝነበረ ኢና ክንጅምር ሕራይ welcome دابر على حررها إلك تدرفي كيد اسمعنا زغنا كلاسيكال قبرنا أجوفي يلسا يا اسكن حلفينا هجبنا إيلان ماسك هنا هنجمر let's start with this the right position يا هنقد فاينا تزيفتي هم طاين احنا انتي تقمال لنا راح لو دحوبي حزرح اوكي يا بحصر زبله بقداماي از كله اوياتنا ايلان ماسك اويات كبر كله هي ايلان ماسك از سي او خيننا تسلا كلنا نفلطو بلاس اكس سرحو قديفو بزح اويات مصيو دن ات اويات مسمصه جلز غبرو مفتحي تراي زيكونون حفشاو بزعباتي بينك جمر مشلكا بالكسندر يا خنجمرينا this lady one of shareholder great representative ናይ Tesla እንታይ ኣትብል ዘላ ኣብዚ መስሊካ ኒ PR person for Tesla ከምዚ ከልክ like public relationship ዘለዎም ሰባት ወይ እውን CEO እንተዘየሉ ኣብ ክንድኡ ክትካእ ዘለዎ ዘይኮነ ኢላን ማስክ ምትካእ ዘይኮነ እንታይ ዳ like ልክ ከም ተጣባቀይ ተሓጋገዚ ኢሎም ኩሎም ቶም investors ንበሎም shareholders ቶም ዓበይቲ ንበሎም ወላዳን even kom ilu ብዙሓት ትዝገብሮ ዘሎ ንተስላ ኣሄባን ዘሎ ግዜ ኣብ ቲፋክቸሪ ናይ ተስላ ከባቢ 24 ሰዓት ይሕልፍ ስለዝነበረ ኣብኡ ይድቅስ ስለዝነበረ ሕጂ ግን ነታ ካምፓኒ ጎድኣሎ ንምባል very ተጣባቅቲ understand cost saving measures for Tesla but this will be the most effective. Hi everyone, let me get straight to it. Tesla needs a PR person now. You all appreciate how Press Secretary Caroline Hewitt gets the message out. Well, we need the same. I understand cost-saving measures for Tesla, but this will be the most effective means to bring the heat down and burn those short sellers. So please, Elon and Tesla, consider it. Thank you. Yeah, everyone, let me get straight. Alexander Atraya koletunkom ila wala dan ba'lu dan azi bullish ናይ Tesla ዘሎ at the end of the year within abzush ta'assat khalte warhi Tesla على 550 ክትከውን ኢሉ ዝዛረብ ካብ one of top investors and Wall Street guy ማለት እዩ hey Elon Musk ላሰት ስራሕ ትኽእልኻ ሓደ ግን term ዝኾነ CEO ወይ እውን ከምዚ ምክትል ዝኾነ ዓይነት ንተስላ ዘካይዳ ዝብል ኩሎም ኦይ ይመስበሉ I guess بخومو دي متيو ولا انتا متيو then Elon Musk kaidong the next day all in one hand dilom up tonight factory ናይ Tesla ዘምጻ ንዓይና ቁርብ reflection ገብር ሕዋት ፕላስ እንታይ ኢልሽዑ እንታይ ገይሩ እንታይ ተዛሪቡ ንዓይና ክሪ ከም እተዊ ንእሽተይ ኣብዚያ ክሪና then ብሙሉኡ ክንገልጽና ዓቕሊ ንእሽተይ Tesla investors my friend مودعتاون على بعلكاتي ودن تايب لالله نسمعنينا let's find out what's going on. All right, let's introduction to sustainable energy. It's only possible because of the incredible people here at Tesla. They are absolutely committed to the cause of sustainable energy, and that is why we can do what no other company can do. Alright, أبغى لكم نشتين دالة لكم خيد انتي أبزين الرزلنا خالص. Mission is to accelerate the world's transition to sustainable energy. It's only possible because of the incredible people here at Tesla. They are absolutely committed to the cause of sustainable energy, and that is why we can do what no other company can do. Alright, زيا تسرح زرعنا فانيا سايبر فان مالتيو እዚ ተዘይ ተጋጌ ሴሚ ትራክ ፋክተሪ ኣብ ኔቫዳ ዘሎ ዳርጋ ተወዲኡ ሴሚ ትራክ ድራይቨርስ ሮቦትስ ከም ዝረኣኹሞ
We can make lower cost products that are still efficient and compelling, and we can make them at scale. We're going to build them all in compact and high output factories that are easy for us to build quickly. We work together in a way that allows us to ask the hard questions. This is the product that will retire fossil fuels. We're not just creating products, we're creating a movement towards sustainable energy for everyone. What we're trying to convey is a message of hope and optimism. Optimism that is based on actual physics. Earth can and will move to a sustainable energy economy, and will do so in your lifetime. The solution to scalable FSD is getting the architecture, the data, and the compute just right. And we have assembled a world-class team to execute on this. Every truck that we put on the Alright, እዚአን እተን ሰሚትራክ ኣብ መወዳእታ ዝዓመት እዚ እቲ ፋክተሪ ኣብ ነቫዳ ዝስራሕ ዘሎ ሰሚትራክ FSD ዘለዎን ብዘይካ ሰብ ዝዝወራ መካይን ብዝኩሉ ዝረኣኹሞ ኣክቹዋሊ ሓደጋ ዘጋጠመ ከማን እዚአን ባዕለን ዝዝወራ ፕሮባብሊ ሰብ ክህሉ ይኽእል ካብ ስቴት ናብ ስቴት ስለ ዝኾነ ሬዲ ኤን ክኾና ሕጂ መወዳእታ ዝዓመት እዚ ንህለዋኹም ሰሚትራክ ሓደ ካብአንን So to the product road that replaces a diesel truck makes a huge difference towards driving us towards our total mission of sustainable. This is the factory or Nevada. It's already finished. Darga توديله يقرأتها. I know بزح تعشمو خمسة اللي فلتة مودعتها أب نيفادا مالتي. Energy and transportation. You can see and you can feel the collaboration that's happening and the pride that everyone has. All right. So نزينا بريك داون نقبر تجمع يكون نبتي حدا استينا خدمة انتهينا نمثل كما يو تسلا إنفستر مودة أتخبوكم يحوات بليس كسب مودة أترأيوهم what does that mean 50% داون كنا زلا تسلا انتهي مالتي زين عناون كم investors كن رياضي بأنا numbers and calculation أتي أو مقلت خلونيو so نقصل okay تسلا كم ويز بالنا all hands إلو like up Q1 بقدامي إيلون ماسك أب فاكتور قيدو تزارب بخلو complaints لازم تصير مالتي كابو تزاربن إشتي كم سيد حروقن سامر سلزلن نبت سامر خيدي انت إتن حد نقرات سلاسن أربعتن كريابزيا question استحاتتو قلق خمسية مو let's see this. And that's actually kind of how they do it in like small volume castings. They'll like have a casting block that'll make like, 100 Matchbox cars at a time. Maybe we just make that real big. Yeah, I mean, we have the Cathedral of Casting back there. So yeah, let's do that. I mean, like, let's see what is the limit of physics of how big can a casting machine be? Let's find out. I'm down. Let's have some fun here. Push the limits of technology. Yeah, سامر لني. أجمع يكون نقول سامر خبره. كابزي أكلت نت بجن كوسيد اللي أحوات. تنكلت نت بي. Yeah, you're right. True, Sarah. Very true. Yeah, consumer voice matters. Yep, that's what he did it. So تنكلت تخال نت بخابزي أخم وصوصات كنت كال سامر سلزلن. أجمع يكون كم تنكلت نت بجن أنت عين أبزي. At least كن رمهارن زلنا كريه زلنا. All right. Hi, Elon. I've been with Tesla. Yeah, إذا حتى زي قدام نترايوا. ذات حتى زلا زي أمالتي. For the last 8 years. Cool. It has been the most exhilarating 8 years of my career, and truly when I think. بس قطعة اليوم أبتناي مس صراحة نايت فاكتور ترحي تي أخي بعض النبر ما يكاتم مجلس all hands بحال. Thank you for your leadership. I also have two little. Thank you for your contribution. Thank you. Thank you for your leadership. I also have 2 little girls who spend their weekends cruising around in their very awesome Cybertruck. Cool. I'd love to know when we can add Optimus to the family. That's a great question. All right. Tesla أحوات نت Optimus نزينا نتبذلنا كلا يكوننا نتبذلنا نزيا إنا نتبذلنا Tesla ما أسيوم أوكي أنت لا حتى تقول تقولهم زلوا Cybertruck كم زلاتا Cybertruck تقندي ناي let me say that stop this sharing okay Cybertruck تقندي كاب ناي حدقة protection تقبر track ناي تسلا زفري وازلو يم yes let's see all right let's go with it yeah
قرب عقلها تحزن وخمحوات مالت كمزي فاست قسيل ناينا هنقلصو let's see here we go زي حيتاتو this robots like autonomous robots alright ماس يو أنا تراك على السايبر تراك تبتنيها أوكي كل تقول علواني ماسينا فاميلينا جوينك غون إلى حيتاتو زي تري وزلهم تسلا كلا أيكون تسلا invest نقبر كم دسبلة أنا نبعلي تسلا أمينة invest قبر I'm looking for this one I know بخال ويس سرحناني مسحرقنا دسبلة yes completely agree that بس رادعنا سرحنا زحرقنا robots بقى سرحنا زحرقنا robots يموت خمزلو right ماسيوم production نايزيوم فريوم ماسيوم نابدك أي حوسو نابجة زايت بلا لك كم مكينا حدا كلتا سلسة أب حدا جزايد اليوم زعينته كبابي كاب 20 شح كساب 30 شح واقع مبدياتهم so إزيهم سي مقاسيهم يتحطوا نزحته يكمل إيلان ماس this إزينا بعلوجن أب تزمت like 5 to 10 years robots game changing ايتس لايك وتر حالي هاي نبتحطو نملسي نحوات نوح فيديو تكون يطري بعقلنا الرياض so why we invest أب تسلا انت ايت برودكت ناتا كلتا نغري جلو اوكي بيزنس مالت كلتا نغري تكنيكالي اب كلتا اب سلسته خفل بيزنس هاي برودكت شيء سيرفيس شيء سالسايكا برودكت سيرفيسن اوكي تسلا لك برودكت شيء يا سيرفيس كات شيء يا اوكي بالانتير ترينا سيرفيس راح تقبر نعملت انرجي كم زي لكم هركل حبش اديوكيشن سيرفيسز قبر اوكي اقو هبزي اونلاين انت شت لكم نيره اني ملا كداندو ولا مصحف دغلخا او برودكت شيء سو لايك تسلا نزو كله امالي ادخل على نخلتيو اوكي برودكت شت امالا اوكي سيرفيس كا تقبر على زخل انرجي سيرفيس كا كالن بلزلا سو لسن ذات انسر تعمل سنسمع يا اخوات كبا نحنا تناي مصاينا هنا ناي مصاي انفستمنتنا انتاي كمسل كم زخل اينا حنعزب. Oh yeah, it's a good question. So this year we hopefully will be able to make about 5,000 Optimus robots. We're technically we're aiming for enough parts to make 10,000, maybe 12,000. But since it's a totally new product with totally new, like everything is totally new, I'll say like we're succeeding if we get to half of the 10,000 now. But even 5,000 robots, that's the size of a Roman legion, FYI, which is like a little scary thought, like a whole legion of robots. I'd be like, whoa, okay. But I think we'll literally build a legion, at least one legion of robots this year, and then probably 10 legions next year. And I don't know, it's kind of a cool unit, units of legion. So probably 50,000-ish next year. And then it's probably ready I'm hopefully ready for Optimus to be used outside of Tesla-controlled environment, or maybe around the middle of next year, second half of next year sometime. So that's, I think that's probably sounds about right. Probably second half of next year is when they'll be. Right, let's explain that. This زيادة مجمرة زانت زي حزوة. Okay, أمور داتا زعمت زي already هجي كباب حموش شحكنا فرينا بلالو ولا قدا نبرت نعس كساب كاب 10 شح كساب 10 خلت شح انت تدالو مجزء نبرت هجيجن كانوا فريوم نخل حموش شح. This is Allah. حموش شح مالت الله وحدا يكون الحوال مجمر يا تجمر زلا أبرفن ويكا أب to حموش شح مسموس up to أتت ويكا up to market cap نبلو revenue ويكا أتاونا يتسلا خمسي يقول لي من حموش شح نايا أو يكون نعم بس إحنا زلنا إذا حموش شح up to night تسلا company ويكا factory أو ترحم كله زلو then كاب مفارق نعمتها تشان 20 شدشين شعو ندقق شيتنا. Okay, that is a game change. جرايو technically كتكون تخل دخل مفارقة نعمتها نزب الحتو ندحر حموش شح تسريحهم أبزع عمزي زي تكون اللي مخنيات نعمت 5 شح بلو زي تكون اللي مخنيات يلان مالتي تكونيا so
ክድንጉ ይኽእሎ ሜይቢ ክድንጉ ከዓ ክእል ኣብኡ ንረኣያ ድሓን ክሪአና ቀስ እናበልና ኣብዴት ስለ ዘለና ትክክል ግን ካብ ንዓመታ መፋርቅ ዳ ሮቦት እቲ መወዳእታ ተስላ ሓሲባቶ ዘላ ኣብ ሰዓት እዚ ክትበፅሖ ብዘላ ካብ መፋርቅ ንዓመታ ናብ ካምፓኒታት ምሻጥ ተጀሚራ what are you talking about 200 300 400 500 ንሸራ ይኮንና ክሪኣ ተስላ ካብኡ ንላዕሊ ኣኽሪእና ምክንያቱ ሓንቲ ንባዕላ ሓንቲ ጥራይ ለሰይ ሓንቲ ኳልኩሌት እንድሕር ጌርና ሓንቲ ሮባት እንድሕር 20,000 ተሸይጣ ናይቲ 20,000 ዋላ like you know net of 30% እንድሕር ከይደሲ ኣብቲ ናይ EPS ወይ ኣብቲ ናይ value of ናይ price of ናይ shares ብዙሕ ገንዘብ ያትወስኽ ማለት እዩ ካልእ መዓልቲ ድሓን ኳልኩሌት ገብረ እዩ ጂ alright robots መወዳእታ ኢና ንብል ዘለና ኦኬ ካብ መፋርቅ ንዓመታ ክመፃ ምዃነን ነጊሮምና ኣለዉ very good 1 point ንሓዝ ካብ ንዓመታ almost 50,000 ከነፍር ንኽእልና ብላ ኣሎ ንዓመታ next year then ብምቕፃል ዳርጋ 100,000 ናብ ሚልዮንስ ናብ ሚልዮንስ እየን ክኸዳ ማለት so billions of billion robot maybe ኣብዚ 10 ዓመት ክንርኢ ንኽእል ኦኬ so እዚኣ ሓንቲ ቀንዳሚት ነጥቢ ካልእ ቅድሚ ናብቲ ሳመሪ ብምሉእ ትይድዎ ዘሎ ቅድሚ ምምፃኢ ኣብ 41 ክንሪኣ ርአና ንስኻ እንታይ ዓይነት ምክሪ ከም ዝሃበ ማለት እዩ let's listen up there what advice would you give a young person like getting into the stock market like like that تحت خدك مع حوار انت عانت advice كتهب تخيل young person ناب stock market ويكا تسلا شرن مجزا انت اوكي ايلان ماسك انت عانت advice يخبرنا تانت بزي اخر ريانا نت سامر زبلو قدم مصانا مالتي output 10% more valuable than the input. It's actually quite hard, especially in the car industry, which is very competitive. So we should just not lose sight of like, why are we here? Oh, we're here to make useful products that people love, you know, and take care of them over time. So then how are we doing in that respect, and how can we do that better? So, sure. What advice would you give a young person like getting into the stock market like so انت عانت advice كتبنا تخيل stock market كن أتو هجي لسي تسلا ديم كوزو whatever زخونه ناب stock market مقتاو alright إيلون ماسك انت عانت advice كتبنا يا Oh, stock advice. Wow. yes sir yes sir as I think people can perhaps tell who are watching this, these questions are not prepared in advance. Very true. إذا حتى زي أسي كم advice حيتوزلو أبز event زي prepare ويك أيتدلنا الملالو that's fine. So أنت عندك advice كبرنا إيلون ماسك نسمع يا أخوان. This is literally random questions from the crowd, which is cool. I'm fine with that. And I think that it's going to sound very straightforward, but you want to really buy stock in companies where you think the products that company makes will be better in the future. Like that's the point. حزواز يا أخوان. All right. Why do we سلامنتاي invest نقبر? Okay. نحنا invest نقبر لزلنا مخنيات. سلامنتاي أنا تسلا جزء الله. سلامنتاي أنا إنفيديا جزء. سلامنتاي أبل جزء. Listen. Palantir. أبزي أنا سفوت واجوك. نقرأكم أقولهم. اتنسن دالو برودكت بلنا له إيلون ماسك اتنسن دالو برودكت أبل سلامنتاي تجزء تلكانس كله بجزء أبل على مالتي اتنسن دالو برودكت ويك اتنسن شوت أون أبعدها نبرسي مزي مسأين فيتشر نمسأي مسأي مس تكنولوجي نبولو مس AI نبولو AI مصلح جي AI نبت يعني هذا لك هذا زمن التكنولوجي نبت زمن AI نانخيزلنا مسؤوسي يخيد دو بلنا so تا كامبانيسي مس انت خيدو ويكا مززمت زلو برودكت ويكا ذا برودكت تقربو زلا ناب عداقا تقربو زلا نام مشط تقربو زلا سي مز حدش تكنولوجي مز ناي اي نا ابنت كنو بلاينا مسو تخيدو تا كامباني ندهر اوكي تسلا مسو تخيد مخانا امينكا then you can buy knowledge technically that's the point advice جحزوات انا تنت قسلنا نسمع يا حوات
like, is that company going to make more and better products? Or like, do you love the products that company makes? Yeah, more and better product. Okay. Look at, all right, let's say Tesla FSD just مثلا بلالنا right full self-drive كور self-drive كور شدي شخص بهلا بزي سب ممكن تصور all right كرينا all right عند عبيت كي مس تكنولوجي خندات عبيت تسلا عند عبيت كتعبد يا كتقصل تخل يا yes extra هم إيلون ماسك نمر السدالو انتي ابزونا له دحر سامر خبري معرون like you know نا pilot ويك انا فاريت كسرح تخل له زبلالو كمون he love it سرح زغلي إذا السبب زيس عند عبي يعبل له ها كامباني استعبل له تقصل له مزحدش نجر هل انت تدالو زلا برودكت كم سبت فوتو دحر alright كل تهيبنا له واي انا نحنتي كمرت نحنت كامباني سلام انت ابل تمرت تلكاني اوكي ابل تدالو زلا تشوت او اقحو اني فوتو له مجمريا 1 خلاي نجر تدالو زلا نبرت ويكا مشط عداغا خي مس تكنولوجي مس عبيت زلو مس هيج زلو اندا عبي يعبلو كلته نتبي And are they going to keep doing that? And like, I think Tesla, as I've just gone through, Tesla is going to has a track record of having made many great products, and we're going to make many more future great products, and we're going to scale up production. And I think we've demonstrated a level of innovation that is extremely rare. I mean, certainly by far the most innovative company in the car industry, like not even close, type of thing. So Tesla تدالو زلا عبنت اوكي تدالو صنيحه بزحات مكاين تدالو صنيحه تمص صنيحه هيجي حزنا نمص زلنا ግን it's not even close like big ነገር ኢና حزنا نمص زلا ይዝብለና ዘላ ኢላን ማስክ he's true مس حدش ነገር مس ናይ AI ተሓዝ robots and autonomous system ሒዘምና ዝመጽሉ this is game change the whole the world ማለት ታይ بعين investor يزري ዘሎ خحوات እንፈላልዩ ክንክእል ኣለና So, you know, like I do think Tesla stock actually I think long term with Optimus and self-driving, Tesla will probably be the most valuable company in the world. Yep, that's the point. All right. Long term, Tesla autonomous, yeah, like robots, and sell like full self-drive car. Somebody mechanic trigonhom up within 2-3 years. Is it a game change in Tesla? The most valuable company in the world ይብላሉ almost the value of 30 trillion could count Tesla ይብለናል wasn't like maybe 10-15 years 30 trillion በጽሕትል እንድሕር ኮይነስ almost 10,000 ሓንቲ ሸር ኢና ንብል ዘለና ሓት 30 trillion እንድሕር መቂልኩም ሞነቲ ዘለና outstanding share almost like about 9,000 something ሓንቲ ሸር ክትኮን maybe ካብ 10 ዓመት ኒና according ina that's what he said. All right. But there are also other companies out there that make great products and services. So I think that's the way you want to look at it. Say like, do you think this product, because that's the reason why companies exist, is to make great products and services. So if you think that a company is going to improve over time, then buy the stock. And if you don't, then don't. Point. All right. Not only Tesla, okay, great company unalwa. Thank you. I like that. Kalun like ጥያት ወይ ከዓ ሓደሽ ንብልን ወይ ከዓ ጽቡቕ ዝኸዳ ካምፓኒ ወይ ከዓ ጽቡቕ ዝፈርያ ወይ ከዓ ዝዓብያ ዘለዋውን ካልእ ካምፓኒውን ኣለዋ ብለና ኣሎ ትሩ ኢንቪዲያ ኣፕል ፓላንታየር ንኣብነት this is what I love ካምፓኒ ኣነስ ፎቶ ያ ናተን ከዓ ግሬት ፕሮዳክት እዩ ኦኬ ጥራይ እንታይ እዩ ዘሎ ክትኣምነለን ክትቀር ኣለካ ተን ካምፓኒ ሲ ላይክ ምዝህጅ ዘሎ ቅልውላ ናይ ትራምፕ ንግደፎ ተን ካምፓኒ ኣብ ቀጻሊ እንደ ዓብያ ዶ then buy stock buy shares ማለት sorry so ግን እተን ካምፓኒስ ይኸዳድየን ይዓብያ ኣለዋ ድየን ወላስ ንድሕሪት ዝኸዳ ትናተን ፋንዳሜንታል ንበል ወይ እውን ትናተን ፕሮዳክት ናብ መሸጣ ዘቅርብኦ ዘለዎ ተወዳዳሪ ድዩ so በዚ ኢና ክንፈልየ ንኽእል that's why
you don't have to go while in up Tesla ጥራይ ግን 4-5 ካምፓኒ ሒዝካ እንድሕር ከድካ ንኩሉ ተዛነይ ወይ ከዓ ተዛነቕ እንዳመጽ ይመጽ ማለት እዚ ንኣብነት ማለት ክላስ ብከምዚ ምስል ዓልና ዛር እስያ ሕቶ መጽያ ነራ እሞ ተወዳደርቲ ኣይመጻ እንዶ እዚ ከምዚ let's say robots ንብል ኣለና ተስላ ትሰርሓላ ካልእ መጻ yes ክመጻይ still ክመጻይ that's why ንስኻ እተን ክመጻ ዝኽእላ ካምፓኒታት እውን ኣግምት እንዳእትኻየን ትኸይድ ኣበይናይ let's say portfolio እንድሕር 4% ናብ ተስላ ኢንቨስት ገብር ነርካ maybe ኣብ apple 20% ክህልወካ ኸል maybe ኣብ nvidia 60% ክህልወካ ኸል maybe ኣብ palantir like 15 ክህልወካ ኸል maybe ኣብ ሜታውን ከምኡ 20-25% ክህልወካ ኸል ሓንቲ ሽሕተ ዋፍራን ኣብነት ማለት እዩ so diversify portfolio ኣብ ኩለን ተን ክመጻ ዝኽእላ ካምፓኒታት እተን ከዓብያ ኢልካ ዝኣመን ካለን ካምፓኒታት maximum ከም ሓበሻ education ንሕና ኩሉ ሻዕ ንምሁረሉ እንታይ ነው about 8 ካምፓኒ ክትሕዝ ጽቡቕ investment that's 8 ካምፓኒ እንድሕር ሒዝካ ኣብ ኩለን ኣለኻ don't go in one it's nowry በቃ ኣብ ሓደ ካምፓኒ ኣይከድኒ ወይ ሓበሻ ኤዱኬሽን ኣብ ሓደ ካምፓኒ ትኸይተልኩም yes I do for now ኒ ቴምፖራሪ ጥራሕ እዚ ቴምፖራሪ በር ድሕሪ ተወሰነ ግዜ I know how to sell tax advantage ፈልጥ ሸይጥካ መን ካምፓኒ ትመጽኡን ምርኣይ ማለት so that's the most important ንርኣይ ኣድሓ And then the stock market is it's a very strange thing. It's kind of like, you know, I think it's Warren Buffett's sort of metaphor or analogy is, you know, stock market's like having someone stand at the edge of your property or your house and yell prices about to buy or sell your house every day. And like sometimes they take their meds and sometimes they don't, you know. So sometimes the person yelling out the price of your house is having a good day, and sometimes they're having a bad day. But it's still the same house. You're like, I'm like, it's literally still the same house. Like, you know, so Tesla stock goes up and it goes down, but actually it's still the same company. It's just people's perception of the future. I don't know, I guess it's just very emotional, you know, so. But for me, like while it's difficult to predict how things will be from, you know, in the next, say, 6 to 12 months, if you say like, where will things be in 3 years or 5 years? The future of Tesla is incredibly bright. Good points. Okay. Tesla, look at Warren Buffett and كل شيء زبلوي. Let's say حنت جزء الله كم كأو أبنة تتكلم الله أبعد الله خدشيت مالك. لما هو جزء تخل زي كشيت like جزء تخمص أخلو زي كمص أخلو. حاجة زاجنا على الله. Simple أبنة تايد إنه كم يجري نبأ أتي بعده وهجي. Well, this thing إن من تانا بزلنا هجحوات. Okay. Tesla أبا الله. أي تغيرته. امبيشو كورا فاندامنتال حزني فاندامنتال لا جريد سترونغور يا خوينا زل هجي تسلا وال almost كلوز حموشه ميت بس احنا نيرنا ديسمبر 10 شوعتين دان جيروم باول متيوم باد نيوز مسمصلناها كومو إيلانون you know مسكده ناب دوج مسكده تسلا is down almost 50%. It does happen تسلا ويكا زخونه كامباني هاي كت كي تخليها لو كت كي تخليها جن يبلنا زلو تا كامباني كن اي تغيرت النساء تسلا سلام انت دا خمس شبيت بصح ماني رمز حلفه وول ستريت مالتي سلام انت هجي خشيت ومصيو مالو كامباني از نوت تشينج امبيش كودا I don't know why they وسخه كمان حساب ايلون ماسك وسخانيرو امبيش كودا تسلا getting stronger تبرتعل زلا غيزي يهجي very much زغور ازلن تسلا إيلان ماسك غور على هجي أو خلوا خزاربن معناته نسوا وايت هاوس سلزلو معناته كم سي او رانا يتقبران زلها حدا كلا بزح سألات غير له إيلان ماسك كم سيرو زلهم نايب أبتناي شوروم ناتو فاكتور أبتي شوروم ناتو بزح سألات مسألة سالساي ناي تسلا شجر مسئي زلو تسلا موديل واي تا نمبر 1 سيل ويكات شيت مكينة ناتا then ريفيو سلز جوروا سلز حد شو أور حدا أور حخلتن almost كسب مفارق ورح سلسة أي تشتتن so Q1 earning أتاو ناي تسلا نايزي هج نايزي سلسة ورحي down كوني for sure ما هني أتا most valuable مكينو أب you know
ናብ ካልእ ደረጃ ቪዥን 2 ንበሎ ዋላ ቪዥን 3 ንበሎ ናብ ካልእ እመሓላልፎ ፀኒሖም ዝበለፀ ገይሮም ኣምፅኦም ኣለዉ ሕጂ ኣብ ዕዳጋ ኣትያ ካብ ዕለት 15 ወርሒ 3 ሶ ተስላ ፅቡቅ ኤርንን ክንረክብ ኢልኩም ትሓስቡ ፅቡቅ ኣታዊ ክንረክብ ኢልኩም ትሓስቡ ኣብ ናብ ክመፅእ ከሎ ናይ ኤርኒን ደይስ ወርሒ 4 ኖ ምክንያቱ ኣብ ምሉእ ኣብ ምቅያር ኢና ነርና እዮም ዝብሉ ዘለዉ very good nice ዝኾነት መኪና እዮም ኣምፅኦማ ዘለዉ like 60k ማለት እዩ very beautiful now so እዚ ሒዙን ፀኒሑ እዚ ሰለስተ ነገር ዘውድቃ ዘሎ ማለት እዩ ከም ዝብሎ ዶጅ ኢላን ምስ ፕሬዚደንት ምዃኑ ፀላእ ትፍጢሩ ኣሎ እንደገና ናይ ባዕላ ናይታ ካምፓኒ ታ ሞዴል ዋይ ያስ ገና ሕጂኣ ኣብ ስራሕ ወይ ከዓ ናብ መሸጣ ናብ ዕዳጋ መፅያ ዘላ ካልእ ግን Tesla is going to be the best and the strongest and the most valuable company in the future ብለና ኣሎ within 2-3 years Tesla ክትሪእዋ ኹም ላሎ let's see what happen ኣብዚ ከሎ ክልክም ከብላ do you see any bankruptcy ኣብ ተስላ ምልክታት no go financial ናይ ተስላ ራእይ ኣሕዋት ምክንያቱ ኩሉ ሻዕ ስለ ዝምህረሉ ፈልጠ እየ as of now current asset ወይ ከዓ current ዘለዋ ሃብቲ ንበሎ 58 ቢልዮን ኣለዋ current ናይ 12 ወርሒ ዘለዋ ዕዳኻ 28 ቢልዮን እዩ then 28 ቢልዮን 28 ቢልዮን እንተመቂልና 2.07 ይመፅእ ኣሚንስ ተስላ ብሕፅር ዝበለ ሓፅር ትግርኛ 2 ዓመት ዋላ መኪና ይትሽጥ ዋላ ትፋክተር ዓፅዮም ኮፍ ተበሉ በቲ ዘለዎም ካሽ በቲ ዘለዎም ሃብቲ ክትክፈል ትኽእል እያ ብላ ኣሎ 2 years መኪና ይተእቱ ኣታዊ ይሃልዋ ወላ ሓንቲ ኣይትሽጥ በቃ ትፋክተር ይዕፆ ተን ኩለን ዘለዋ ዕዳታታ ናይ ሰራሕተኛ ራዲ ናይ ዝኸፍሎ ክራይ ድዩ whatever ናይ ዝኾነ ላንድ ኢኩፕመንት ኩሉ ዘለዋ ዝኽፈልሲ ንክልተ ዓመት ካይ ኣታዊ ካይረኸበት ካይ ሸጠት መኪና ድዩ ወይ ከዓ ሰርቪስ ክትከይድ ትኽእል እያ so do you see any sign of bankruptcy no Tesla is way stronger than before so እጂ ብሙሉ ኣና ብዛ ሳመረ ክንኣቱና ከም ዝበልኩኹም ቁርብ ንእሽተይ ዓቕሊ ክንወስድና ዘድልየና ነጥብታት ክንከይድና ካብኡ ናምበርስ ኣለና ኣድ ዝገብሮ ማለት እዩ let's go Sainer Bashir ዘምፅኦ ሳመር ኣሎ alright this is the product መጀመርያ ተስላ እንታይ ኣትሸይጥ ወይ ከዓ እንታይ ኣትገብር ከምኡ ዝበልና ክልተ ነገር እያ ትገብር ኢና ኣላ ኣቕሓ ትሸይጥ ሰርቪስ ትሸይጥ alright this full self driving እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም game change ናይ ተስላ እያ እዚኣ ናበይ ትኸይድ ኣላ ናብ ናብ ሮቦታክስ ትኸይድ ኣላ ሮቦታክስ መዓዝያ ክትመፅእ ካብ ወርሒ 6 ዘሎ ኣብ ቴክሳስ ክንሪኣ ኢና እንደገና ድሕሪኡ ኣብ ካሊፎርኒያ እውን ላይሰንስ ኣፕሩቭ ተባሂላ ኣላ እንደገና ኣብ ቻይና እውን ላይሰንስ ኣፕሩቭ ተባሂላ ኣላ ኣብ ኢሮፕ ከዓ ትማሊ ዲቂት ትማሊ ከዓ ናይ ቴስቲን ላይክ on the way ተዋሂቦም ኣለዉ ገና ፋይናል ኣፕሩቭ ራይ ተባሃሉን so the robotaxi is the game change እዙ this ክልተ ፕሮዳክት ጥራሕ ዘለኹ እዚ full self drive ማለት እዚ ሮቦታክሲ ብዘይ ሰብ ትዝወር one robotax and an optimus ካሪኹሞ ሓንቲ so far now one ተሰሪሓ ኣላ ኣብቲ ፋክተሪ ኣብ መወዳእታ ዓመት ከዓ ከባቢ 5,000 ክንፅበይና ካብ ንዓመታ ከዓ ከባቢ 50,000 ክንፅበይና ካብ ንዓመታ መፋርቅ ከዓ ኩለን ካምፓኒታት ኦርደር ክጅምራ እየን ኦኬ ደን ሽዑ ማማይታ ሸሓት እንዳበለት ከይዳ so ድሕሪ 2 ዓመት 3 ዓመት all this production ክመፅእ alright ካልእ እንታይ ትገብር መኪና ከም ትሸይጥ ኩልና ንፈልጣ እያ ሞዴል ዋይ ሞዴል ኤስ ሞዴል whatever and then cyber truck ቻርጅ ከም ትገብር ኩልና ንፈልጥ ኢና and then energy storage ከም ትገብር ኩልና ንፈልጣ ኢና power walls ብጣዕሚ solar ደስ ኩሉ ትህቦ ዘላ ንፈልጥ ኢና insurance ከም ዘለዋ ንፈልጥ ኢና look this and then battery cells lithium ካልእ refinance እውን ተምፃላ so this all product ኣብዚኣ እንታይ ጥራይ ዘላ semi truck የላና ኣብዚኣ እዚ ኩሉ ናይ ተስላ are you telling me انت اخذ بلن زلها እዚ ኩሉ እንዳገበረት billions of billions ትገብር ካምፓኒ ወሪዳ ኣላ
قلنا بانكرابس قز أخذ كيدان تلكان نو انتايدا إذا وريدات تزلا my goodness إذا 50% داون مخانا تسلا مالت مجرش أغمت أكم يدحان بماتس بكالكوليشن كريكم إذا بقى خلاص كمزي جيفت دخات بلوها حدا بمنطقة جيفت بلو مجمرة نتوم زي آتو صنحو نخاتو معت أخفيت الله حدا كلاي ولا نتوم آتينا نحنا نبر عمتات نكبر نتق مجمرة قدم نجوز أنا برنا برايس دحرا قد ما عمد دمولو ولا قدمي شوعة تورح شمون تورحي معت أخفيت الله لا خنوسخ ثلاثة أمات سكري أكمي use سابرايتا so this is kind of a gift Trump is doing all for this economy something give us money opportunity no كابوني تحت خيدو yes كأصلي خلي خابون تحتي زي أخابوني تحت زبلاها كاب أبريل كلته ورح ربعته كاب أينهن عزة بحوات شعو ترامب انتهي قبرنا so far flexibility are إلله متأكم يمود أترحم so far جن I don't mean هجي كنجزء لنا قبل أيدلني يعني إذا توهيبنا زل عدل جن very good جن معاسي نحن جزء نخل not personal advice سكور حربعة على كل تنتخب لنا ترامب تزبلو زلو قبر ملسيك أرز ويكا نخلن كهبن زبزلو flexible قبر جميل له let's back that alright كان summary highlights اللوازياتن there you go alright so to highlight تسلا كباب شوعة مليون product كم زلوا مالت sorry كباب شوعة مليون مكاين global كم شتت within next like 2 years يبل next year يبل نيرو next year كباب 10 مليون كبتصح يخليه technical انت انا نتبدل ناس maybe like another 1.5 مليون كشيات عن مالتي نبلن نعم هذا زوان 3 مليون كبابي good so تسلا مالت at the time there is a rocky time like of course بزح غرغر الله ورب ناي إذا كل رئيسنا have got you again but feature is bright نمسا again أزيا bright كم زخانت like أزيو like they would نجار كم زلوا so بزح opportunity إمس كم زلوا ناي تسلا مالت بزح نجارات كم زلوا زم كلهم product بلوم تنحنا مالتي كابتوز بولو easy amazing زخانة feature look كم زلوا بقى لازم beautiful كم زلوا ناي تسلا I don't know how to say like all this product انترينا يوم all this زبولو good news ويكا good نجار كم زمت تطرحي ناي تسلا yes تركل إذن كلهم فاكتور مسموت مالتي سامر لكم حوات you can just go ahead انتر دلي هما if you read do you want to read this زي أبوم العتا فيديو تايلو you can go just center basher X كيدكم بمول أنتن highlight سامر خمس علكمي so سامر خن قبرن دحركين ناقن بمولو أب كبابي أبزين nothing okay yeah Tesla self-driving I like this self-driving will be 10 times better than human drivers بالك 10 جزء ويك 100 جزء اللي قلت أنيرو كاب ود سب أنا كاب مكينا زويرة نستر صحيح زغير سي بعلا خزور كلها سي زبالة أتكابعة very true قالوا أبتومس حانت خمسة سرحي ويك روبوتس حادة أبزع عمزي كم زلون ده أنا بقى تسألون like 5,000 كم زموت نجرنا yeah Tesla is a leader in the real world AI look at Tesla the number 1 ناي AI company is بلنا زلو إيلان ماسك ما راح يتنسى كالك ما تأخر of course كما تأخر أنا حوات let's see but Tesla is a leader so Robotax and FSD مالتي تسلا طرحتها only حانت كامباني زلا أبزي حدا intelligent هون humanoid like robots skills زلوا the only one Tesla for now but زيون كما تسيخلي خالد هذا درتي so Optimus ويك robots it's a product all time by far بلنا it is a product ناي تسلا السي robots in the future and I think it will be like 10 times bigger than any other product كاب products 10 times bigger كوني ما كاين كوخ شيء أنا بلا لنا like about you know about 8 billion دحراب على مالي خاصي معات ما كاين الله بحانت جزاء 3/4 ما كاين هلوا then 10 times كاب robots كبزح بلنا له wow big مالتي
ከባቢ 8 ቢልዮን እንድሕር ኣለና ህዝቢ ዓለም 10 ታይምስ ላይክ እንድሕር መካይን ከባቢ ኣብ ሓደ ገዛ ከባቢ 3-4 ትሪልዮን ካብኡ ንላዕሊ ሮቦትስ ይኾን ብዙሕ ናምበር ኦፍ ሮቦትስ ክመጽእ ይብለና ኣሎ ኦኬ let's see that yeah cyber car production line up ኮይኑሎ on high speed consumer like ክንሪአና ሕጂ ክመጻየን yeah ከምኡ ዝበልና Optimus 5000 ሕጂሎ parts for like 10k to 12k this year but 50 Optimus in 2026 50k 50,000 that's a lot yes ካብ መፋርቅና ዓመታ ካብ ብዘይካ ካብ ካምፓኒ ወፃኢ ወይ ካብ ተስላ ወፃኢ ክሸጡ ምዃኖም ኦፕቲመስ እዮም ዝነግሩና ዘለዉ okay I need the highlights okay goal is to make a great product and the service that people love then well this question is I like robots ንስራሕና ክሰርቆ እንዴት ሓቲቶም ማለት ክወስዶ እንዲዩ well ልክዕ ከም ማኔጅ ክትገብሮ ትኽእል ኸኒ ሮቦት ይብላሎ ልክዕ ከምዛ መኪና ምሻላ ሰልፍ ድራይቭ መኪና ሰርሕዋሎ ኦኬ ዋላታ መኪና እንተሃሎ ዳምበር ንዓኻ ሰርፍ ክትገብረካ ስቲል ንስኻ ማኔጅ ክትገብራ ኣለካ so kind of መልሱ ንዓያ but I really agree አይገብርኒ የብዚ ኣነ I'm not going to be agree with that ማለት like ሓንቲ ፋክተሪ ናይ 50 ሮቦትስ እንተእትዮም 50 ሰራሕተኛ እንተልዮም ለሰይ 100 ሰራሕተኛ ዘለዋ 20 ሮቦት ክሰርሑ ይኽእላን then ካብቶም 100 20 ሰባት ክትርፉ ይኽእሉ 20 ሰባት ነተን 20 ሮቦት ማኔጅ ገብሮ ንኽእሉ so 100 ሰራሕ ክደግማ 100 ሰራሕተኛ እንተልዮም ሓንቲ ካምፓኒ እንተልዮም alright ፋክተሪ ንበላ ካብቶም 100 ሰራሕተኛ እንተሃለዋ 20 ሮቦት ገዚኦም ነቶም 100 ሰራሕተኛ ስርሕዋስ በቶም 20 ሮቦት ክስራሕ ይኽእል so ኢላን እንታይ ዝብሎ ዘሎ አርጊመንት አልዕልዎ ዘሎ ብዚ ማኔጅ ክገብሮ ኣለዎ ማለት እንዲዩ ኦኬ ብሚኢቶም ኣይኮነን ነቶም 20 ሮቦት ማኔጅ ክገብሮ እንታይ ዳ እቢቶም 20 ካምፓኒ ዋይስ እንታይ ኾን ሽዑ ታ ካምፓኒ ን100 ሰባት ትኸፍሎ ነበረ ደመዋዝ ናይ 80 ፋየር ክትገብሮም እያ እቶም 20 ጥራሕዮም ደመዋዝ ክረኽቡ ማኒ ፕሮፊት መክሰብ ክትገብር እያ ኢኮኖሚ ኣዝዩ ቢግ ክኸውን ሰብ ግን ብዙሕ አንኢምፕሎይ ክኸውን so maybe UBI ዝበሃል ኣሎ like ቁርብ ዝተሰልዐ ገንዘብ ገገሮም እዮም ደመወዝ ክቡና መስለኒ ኣብ መጻኢ maybe 10-15 years sounds that way ናብ ዓይነት ይኸይ ፕሮዳክሽን ግን እቲ መፍረ ግን እቲ ሃገር እቲ ቁጠባ ግን ሞር ከዓቢ ኦኬ እዚ እንድሕር ኮይኑ ከም ሕብረተሰብ ኣበይናይ ጃልባ ኢና ዘለና ኣሕዋት alright ስራሕና ክሕደግ መጽእ ኣሎ can we ናይዚ ጉዳይ ዝተኻፈልቲ ክንከውን ኣለና ዶ that's the question very true ኣነ ንኣብነት ፋይናንስ ተማሂረ ብዛዕባ ፋይናንስ ሌክቸር ገብር ኣለኹ ብዚ ጽባሕ ሓደ ሮቦት ክሰርሖ ዝኽእል ስራሕ እዚ ኢዚ well ኣብ ሓደ ኣማዞን ተመላልስ ንበሎ ትዕሽግ ፕላስቲክ ንበሎ ጽባሕ ሓደ ሮቦት ናይ 3-4 ሰብ ሰራሕተኛ ክወስድ እዩ ትራክ ትዝውር ኣለኻ መንእሰይ ጽባሕ ሰሚ ትራክ መጻላ ይዳን ንዑ ማኔጅ ገብራ ኸልደ ያ ማኔጅ ገብራ ትኽእልኻ ግን not really squeeze it so ነገራት ይቃየር ኣሎ are we ከም ሕብረተሰብ ንሕና ክንቃየር ኣለና ዶ ምስ ጃልባ ንሱ ንኸይድ ኣለና ዶ do we invest ንገብር ኣለና ኣብ ሪል እስቴት ድኻ ኣብ ስታክ ድኻ ኣብ any asset ምክንያቱ እንታይ ክኸውን ይስዑ እቲ ቫልያብል ይኸውን ኣሰብ ለሰይ ኣብ ስታክ እንድሕር ኢንቨስት ትገብር ኣለኻ ኦኬ ካምፓኒታት ንሰራሕተኛ ዝኸፍልኦ ነበራ ደመወዝ ሮቦትስ እንድሕር ገዜ እንድሕር 2 ዓመት 3 ዓመት ሮቦትስ እንድሕር ኣምፅአን መክሰበን ፕሮፊተን ሃይ ክኸውን እዩ then ፕሮፊተን ሃይ እንድሕር ኮይኑ ናተን ቫልዩ ኦፍ ናይታ ካምፓኒ is going to be high ክኸውን እዩ ቫልዩ ናታ share price high ክኸውን እዩ ገንዘብካ appreciate high ክኸውን እዩ yes true እሳታ ነጥብ ሕዝዋ so ኣብኡ እንተዘየሊኻ ኣብ ኢንቨስት ተዘየሊኻ ወይ እውን ኣብ ዝኾነ እንተዘየሊኻ ግን you behind ክትተርፍ ኢና ማለት ይኸዋን ኦኬ ስራሕና መጻኢ
السنكو وسدو اندحر كوينن value of ናይ ዝኾነ ኢንቨስትመንት ንበሎ ሪል እስቴት ንበሎ ሃይ ክኸውን ምክንያቱ ኢኮኖሚክ ግሮው ገብሪ ስለስ መክሰብ ስለ ዝገብራ ሳተን ኦኬ ስራሕና እንድሕር ወፂና ኣታዊና ክውሕዱ ኣታዊና እንድሕር ውሕዱ ንሕና ገዛ ዲና ክንገዝእ ንኽእል ሽ ኢንቨስት ዲና ክንገብር ንኽእል ኖ ሪኳየር ገብረካ ኢለ ሪል እስቴት ኢንቨስት ክትገብር እንድሕር ኮንካ ወይ እውን ገዛ ክትገዝእ እንድሕር ኮንካ ኢንካምካ ሃይ ክኸውን ኣለዎ ክሬዲት ስኮርካ ሃይ ክኸውን ኣለዎ ራይት then እዚ ኩሉ ፅልዋ ዘምፆ ዘሎ ግን እንድሕር ሮቦትስ መፅኦም ግን ኢንካምካ ክውሕድ እዩ ዋጋ ናይ ሪል እስቴት ካ ሃይ ክኸይድ እዩ ክትገዝእ ትኽእል ዲኻ ንስኻ ሽዑ ኖ at the end of the time ኣበይ ኢኻ ክትነብር ሓደ ቢልዲንግ ሃንፅልካ ከም ዝገብሮ ዘለዎ ሃብታማትን ቢልዮነራት ኣብኡ እንዳተኻረና ንነብር ማለት እዩ ሶ ኣስተውዕል መንእሰይ እዚ ዓይነት ኢና ንመፅእ ዘለና እዛ ንመፃ ዘለና ናይዛ ጃልባ ትኸይዘላ ተኻፈል ነዛ ጃልባ እንተዘይኮንካ ዩ ቢሃይንድ ክትከውን ኢኻ ጋግ ክፍጠር እዩ ንድሕሪት ንመለስ ናብ ዓድና ናብ ኤርትራ መምህር ነይረ ኣነ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ በቲ ደሞዝ ናይ መምህርና ገዛ ክሰርሕ ይኽእል ኣብ ኣስመራ ገዛ ክሰርሕ ይኽእል ኣብ ደቂ ምሓረ ምሽ ገዛ ኣብ ኣስመራ ኣብ ደቂ ምሓረ ኣብቲ ከተማታት ኣብታ ዓደይ ከማን ክሰርሕ ኣይክእልኒ ፍኮርስ ደቂ ሓውካ ጌርካ ንሓንቲ ክሽነ ህድሞ ትበሃል ኣብ ዓድና ህድሞ ጥራሕ ኢኻ ክሰርሕ ትኽእል ገረብ ቆሪፅካ ካብቲ ገረብ ኣምፂኻ كينو ولا حنت مربع زينكو الصراحه يدخلنا نات واغانا زينكو يبلكا واغانا بليكوت يبلكا so okay this is coming now هاي اتم عبيت عسى نتمنا اشط عشا زبلع له غزي يزمزلو تادا ازي ما اسك في الطريق maybe 15 years كما تصيخ لي دار 15 عام زي في الطريق I don't think so that much كندو صنح مثلا كن دحن ولا ولا خشن غاغنا هبو دن كابز هج زلكا نخيسكا اتخت بوضح تقباكا اتخت قبرو تقباكا مكيتكا انت زي لاين اب تزي غيركا انا نفسها اي بقى صباح نقول لها اتليس ناتي تبلا غزا اتليس بوحد مالتي مخنيات هج اندحر غزي كذا غزا ولا اتاويخا دحر 10 عامت اتاويخا ولا يحد نبلو اتي انفليشن بك ات فاليو اوف نايت هوم اوصل زلو ويكا اتهج وسيل كذا لخالون مس انترستو اجي غزي كذا لخات برايس اوصل زلو እሱ አይንቀሳቀስኒ አይዓብኒ ትደሞዝካ ግን ዳዓበይ ስለ ዝዓብን ድሕሪ 10 ዓመት ነዛ ሕጂ ዝኸፍላ ዘለኻ ደሞዝካ ነዛ ትኸፍላ ዘለኻ ሞርጌጅ ምናምን እያ ትርጉም የብላ ኣዝያ ትርጉም የብላ ሕጂ 3000 እንድሕር ንሓንቲ ሞርጌጅ ትኸፍላ ኣለኻ ሕጂ 5000 እንድሕር ኮይኑ ደሞዝካ ድሕሪ 10 ዓመት ደሞዝካ ላይክ ሜቢ 8 ገለ ሽሕ ክበፅሕ ደን 8,000 እንድሕር ይኸውን ኣሎ ደሞዝካ ሽዑ እዛ ሕጂ 3,000 ትኸፍላ ዘለኻ ናይ ሞርጌጅ ገዛ ግን ኣይትቕየርኒ ኣብ ኣላ ኣብነት ክበኩም ኣነ ናብዚ ዓዲ እቱ ምስ በልኩ ብ7 ቅርሺ ንሰዓት ስራሕ ጀሚረ ዋል ብ7 ቅርሺ ንሰዓት ስራሕ ኣሎ ሕጂ ነው ሚኒማም 20 ቅርሺ ዘሎ ሕጂ እንተ ወሓደ 20 ቅርሺ 13 ቅርሺ ፍልሊ ማለት እዩ ዋል እቲ ኣይተም እቲ ኣሰት ግን ማዕረቱ ደሞዘይ እውን ንበሎ ብ7 ቅርሺ ክፈልተ ነይረ ሕጂ ብ20 ቅርሺ ክፈለተልየ ደሞዘይ ኣዝዩ ሎው እዩ ኣፕሪሺየት ገብር ቀስ እንዳበለይ ኦልሞስት 4% እዩ ዝውስኽ ኣብ ዓመት ናብ ዓመት እቲ ናይቲ ገዛ ንበሎ እቲ ካልእ ግን ዕፅፍታት እንዳበለይ ኣፕሪሺየት ዝገብር ኣነ ናብዚ ዓዲ ዝኣተ ከሉ ገዛ ክራይ ንክልተ ክፍሊ ምሳሌ ሳይርእሰይ 600 ቅርሺ 550 ቅርሺ ንኽፍል ነርና the same ገዛ ታዘላ ገዛ ሕጂ እንድሕር ከይድና ክንሓትት ኮይና ስፓይግላስ ዝበሃል ባይዚ ገጣሚ ልዕሊ 2500 እያ دخلت bedroom how many difference 10 years يزارب ذلو غاري back so ازي system زي احوات so نابيز بذلو هجي ابزي ساعات زي initial انت زي غير كايو بعابيوتي انا تي مايكرو ايكونوميز قالت نيرتي inflation دمصو اب you know ابريل استمل اب asset دمصو عبيتن اب دموز كازمصو عبيتن فللي كم زلو يزقل زلو انت بافناتو ግን robots ka መጽኻ ስለ ዘሎ ስራሕ ካውን ስለ ትሕደግ ወይ ka ስራሕናውን ስለ ንሕደግ እዚ ኮንሲደር ክግበር ዘለዎ ጉዳይ yeah all right let's go yes I like it yes very true so
Okay, what another one? بتخكل اندحر ተረጋጊና ንክንገልፅ ኣሕዋት ብዙሕ ራሽ ኣይንኸውንን. We don't have to. Let's go this way now. This secretary ማለት ዝረኣየለኹም ናይ SEC like good commerce of ናይ Trump እዩ እንታይ እዩ ዘሎ Q4 ማርኬትና ክቅየር እዩ ዝብለና ዘሎ. Okay, I mean hold on, let me do this. I know I can't want to. Okay. And eggs down $1 already. Yeah. You're going to see leadership that this country is missing. And this is going to be an economy that is explosive. So you're worried about someone pre-announcing? What they should announce is in the fourth quarter of 2025, this economy is going to be humming. Okay. And So ኣብ ኣብዚ Q4 ማለት ቴክኒካል ድሕሪ 6 ወርሒ ንበሎ እዚ ኩሉ ዕፅፍፅፍ ዘሎ ናይ ቤና እንዲ ከዳልዋ ደሊ ብዛዕባ ናይ ታሪፍ ቤና ምዚያ ክሕውስ ኣይደለየ ምስ ናይ ተስላ ክቅየር እዩ እዚ ሕጂ ዘጋጥመና ዘሎ ኣጌስ ክሓልፋ ሕሸኒ ቤና ከዳልዋ ንዓ ኣድሓን let's take some in here እንታይ እዩ ዘሎ ታምሊ ኣብዚኣ ዝብላ ዘሎ ስምዕዋ. The stock has gone through periods of consolidation and then made it. And if you look at the stock price, Tesla has seen this before. The stock has gone through periods of consolidation and then made explosive moves. So it's possible Tesla right now is consolidating, but does that mean it's not going to do what it's done in the past, which is make an explosive move? I don't think so. So to us, we still view Tesla as a granny shot. So And if you look at the stock, ሓደ ናይ like CNBC ኩለኩም ትፈልጥዎም ንፍዕ ዝኾነ እንደገና ንባዕሉ CEO እዩ ሓደ ፋውንደር ማለት እዩ እንታይ ዘሎ እዚ ሕጂ ዘለና like ናይ ተስላ 220 ትበፅሕ 250 ትበፅሕ ምሕላፍ ስነላ like እቲ ኮምባይኔሽን ብሎ ዘሎ ከምዚ ምባል like I'm not technical analysis ንፍዕ ኣይኮንኩን by the way ጋጣሚ ኣብዚኣ ዘላ ትሓልፍ የለን this bad sign ኣይኮነን good sign እዩ so shit ክትገብር ትኽእል እያ ባውንስ ንላዕሊ ክትቀፅእ ትኽእል እያ explode ክትመፅእ ትኽእል እያ ዝብለና ዘሎ very true ክኸውን ይኽእል እዩ ፀገም ኣይኮነን እዚ ግን ኩሉ ሻዕቲ ማይክሮ ኢኮኖሚ ክሪኦ ኣለና as long as ናይ ትራምፕ ኒውስ ናይ ኩሉ ታሪፍስ እንድሕር ድሓን ኮይኑ we will see that shifts up ሕጂ እንድሕር ናይ ትራምፕ ኒውስ ካብ ኣፕሪል 2 እንድሕር ድሓን ኮይኑ እንድሕር ንተስላ ክንሪኣ ኮይና ሽት ክትገብር ኮይና ኩሉታት ናይ ኢላን ማስክ እውን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ይምለስ መስል ኣሎ ናብ you know ተስላ ትሓልፍ ዘላ opportunity ኣይንረኽባን ማለት እዩ ወይ ማነስ ዳ like ብኻልእ እኳ ክትመፅእ ትኽእል እያ next time ክትሪኣ ትኽእላ ግን ወይ ሃይ ምስከረት እንደገና ካዳውን ክትርኢ ትኽእል ማለት እዩ so this is another one. All right, is there self-drive? driving that ماكينة جاب على زور زلا. جزء construction انت عانت. 我操！该走了，他还在绕，他觉得这个路只有一辆车才能通行，但是这么绕也不是办法呀。走啊！走！走，快点！这有识别了，这有扫地了。这个路我靠，走牛逼！他自己走了，我操！他看到对面的车了吗？他受不了，他说我不行，我得那个忍不了一点。走，大哥，走，等着公交车来了，走，启动，可以呀，我操！ نباري تأثر سوال حنتي تكفن السبزي بعلى هذا هلا تسرح هذا لا تسرح مالي. This is the game changing back. أنا بلوز النازي. 完了再怎么走？再怎么走？我觉得他会跟这个印子走。再怎么走？牛不牛逼？我靠！他会跟这个车印儿走。我靠！
这该怎么着？这个土虽然有点高，但是它是个抛土，没什么问题。这是复杂的单，怎么复杂？这个太复杂了，这个路段。怎么复杂怎么的？后面那个车，后面的车在跟着我们轨道在走。其实我觉得我这个车它选择这个轨道并不是最好的轨道，是吧？我觉得要是我应该会选里面那个。如果里面没车的话，没有那个。对，里面那个压的平一些，是吧？他不会顺着车的眼接着进去。他如果从那边进去的话，能不能出来？不能。他转不转？他不转。我靠，他这是怎么能？哦，那边有人。他这是怎么思考出来的？看得到人。但是他这个轮胎印子是靠着那边走的呀。不一定人光看轮胎印的。我靠，他这个逻辑性太强了。百年大下坡。他这个逻辑性真的太强了。这个路我真的不知道别的自驾能不能走，我觉得就是一回事儿，是不是？但是他还走的那么丝滑，真的强这个。百年，我的妈呀！这是不是后台有人操控？我感觉这真像个人在开的，真的，我感觉真像个人在开的。后台是有个人。哇！踩油门了。好，应该结束了。前面没有了，前面就是这种大路了。应该没有啊，这种大路测了没意义了，是吧？我这一段真的封神啊！这一段。All right, you said it, أحوات. That is ኣብዚ ናይ construction ኣብዚ ናይ ህንፃ ዘለዎ ቦታ ከመይ ጌራ ከመይ ጌራ ከም ዝመርሐቶም ነዚ ደቂ ትሰምዕዎ ፀኒሕኩም ወይ ትሪእዎ ፀኒሕኩም ብተግባር እዚኣ እታ ትመፅእ ዘላ ኦኬ እዚኣ ኣብዚ ዝኣቱ ማለት ኩሉ እቲ ናይ ኤአይ ፋንክሽን በሎ ኩሉ እቲ ላይክ ዩ ኖ ኩሉ ላይክ the physics things ኣብቲ ናይ ሮቦትስ ኣሎ ዳርጋ ኣብታ መኪና ዘሎ እዩ ዝብሎ ኢላን ማስክ ልክዕ ኣብ ሮቦትስ እውን ኣሎ ከምዚኣ ልክዕ እያ እታ ስራሕ surprise ጠቕላላ እዚ ተኣምር እዩ alright breaking news ትማሊ ዝወፀ ማርች 21 ማለት እዩ እንታይ ኦፊሻሊ ኣብ ዩሮፕ እውን ዝኾነ ሰልፍ ድራይቭን ቴስት ይግበር ከም ዘሎ ንፅበ ኣለና ካልእ ኣብ ኢንድያ እውን ተኣታትዩ ከም ዘሎ ሶፋር ናይ 4000 ስኩዌር ፊቱ ቦታ ተኻርዮም ስቲል ሾውሩም እዩ ዘሎ መሸጣ ጥራሕ እዩ ዘሎ ካብ ሜቢ ኣይ ቲንክ ካብ ጀርመን ካብ ጋልእ ጥራሕን ዝኸዳ ዘለዋ ጌና ዝኾነ ፋክተሪ ወይ ከዓ ኣብኡ ኣይሰርሑን ዘለዉ ልክዕ እንታይ ንሕሰብ ቻይና ኣብ 2018 ከምኡ እዩ ነይሩ ደን ኣብኡ ሽዑ ፋክተሪታት ሰሪሖም እስቲ መዓት መካይን ፈርያ ማለት እዩ ልክዕ ኣብ በዓል ኢንድያ ከዓ እታ ዝዓበየት ጂዲፒ ዘለዋ ካብ ቁጠባታ ዝዓበየት ዝበዝሐ ፖፑሌሽን ካብቶም ዝበዝሐ ፖፑሌሽን ምዃና ኩልና ንፈልጥ ኢና so ኣብኡን ተኣታትያ ኣላ ሕጂ there is another that's why እቲ ማይክሮ ኢኮኖሚ እቲ ፋንዳሜንታል ናይ ተስላ ይዓቢ እዩ ዘሎ ኣሕዋት alright ልክዕ ኣብ ቻይና ዝሸየጣ መካይንን ኣብ ኢንድያ እውን ክሸየጣ ይኽእላ it's a lot of ብዙሕ ህዝቢ ኣሎ ሃብታም እዩ ኢንድያ ንባዕላ okay world GDP اندياسي نهلكم مبل حادي كلته 3 4 5 مبل 5 درجه حيزه تركبيا بقطبه عبيت مالتي of course USA is 29.16 trillion GDP مالتي China is 18 like but 11 trillion ترفع China هي اسا تركبا German 4.71 and Japan 4.07 and India is 3.41 so India ብዙሕ ፖፑሌሽንስ ክሳብ ዘለዋ እክል ከማ ደን ዩናይትድ ኪንግደም ከዓ ድሕሩ ማለት ፍረንሳ ራሻ ኦኬ ሶ እቲ ፋንዳሜንታሊ ኢና ንዛረብ ዘለና ሓዋት ምክንያቱ እንድሕር ኣብ በዓል ኢንድያ እውን ኣትያ ኦልሬዲ ላይክ ፋክተሪ የለን ግን let me go with this one ኩሉ እቲ መስርሕ ክላይን ኣብ እንድሕር ኮይኑ ዋው ቢግ ሴል
ካልእ ትማ ኣብዚ ሓለፈ ሳምንቲ according JP Morgan ማለት እዩ ከባቢ still Wall Street ካብ ተስላ ወፂኦም እዮም ዘለዉ like retail investors ጥራሕዮም ብዙሕ ገንዘብ ዝገዙ ዘለዉ retail ማለት ከምዚ ኣነ ንስኹም ማለት እዩ ተን ኢንስቲትዩሽን ንብለን ወይ ከዓ ተን ካምፓኒ ዝብላ ወይ ከዓ ተን ሃብታማት ዝበሃል still ኣይኣተውን ዘለዉ ሓንሳብ ወፂኦም ኣለዉ እዚ ዕግርግር ናይ ኢላን ማለት እዩ ያ ኢንድያ look this ሓደ ታታ ዝበሃል ግሩፕ intern to India already partner ገይራ ኣላ ምስኦም ማለት እዩ that's Tesla good one this is great news this is great news number one this Europe officially full self drive is great news እዚ ማርች 21 ይኹሉ ትማሊ ማለት እዩ technically ሳል ናይ ዶናልድ ትራምፕ በይንኹም ፀይ by the way he's asking them like great cut ይብሎም ዘሎ ታምሊ okay look this word what Tesla could be 30 trillion valuation ክትከውን ትኽእል እያ within like maybe the most wala 10 years wala ክንበላ what does that mean ስሕዋት እንታይ ማለት እዚ okay ኣብ numbers ኣብ calculation ከነእትዎ ከለና እዚ wala 15 ዓመት እንተኾነ ካብ ህጅውን this is how we can do that 10 trillion ክትከውን ትኽእል እያ ብለና ኣሎ okay this is stop we cannot divide this about like this yes 10 trillion ካምፓኒ ክትከውን ትኽእል እያ ብለና ኣሎ alright about 3.2 billion ክኸውን ይኽእል እቲ outstanding share by that time ንበሎ so Tesla no 30 trillion hold on my bad 30 trillion excuse me like 30 trillion so on average 9375 ንሓንቲ ሸርሲ according በዝራፍ ዘለና but 10-15 years from now see ከባቢ 9000 ገለን ክትከውን እያ ንሓንቲ ሸር this is how okay yeah when the robots ምስመፁ yes 30 trillion ድኾን valuation ክትከውን ድሕር ኮይና almost 10,000 on average 9,000 ንሓንቲ ሸር ማለት እዩ okay እዚ so far ተሰሪሑ ዘሎ robots እዩ number 1 ቁፅሪ 1 then another but on average 5,000 ክሰርሑ ምዃኖም ኣብዚ ዓመት እዚ ነጊሮምና ኣለዉ ኢላን ዝበሎ ኩሉ እዚ Tesla investors እንታይ ኢልዎም መስልኩም hang on to your Tesla like stock ማለት ሕዝዎ ኣይትሽጥዎ like you know extremely changing life ኢና ንመፅእ ዘለና እቲ ዝመፅእ ዘሎ ሲ ትዝዓበየ ይብለና ኣሎ ካቲ ውድ ናይዚ ኣውን ክመፅእ የድሓን by the way I like this source like you can do እዚ ትጥቀመሉ ዘለኹ ሶርሳት ካብ ኤክስ ክትጥቀምሎ ትኽእልኹም ኣሕዋት ናብ ካቲ ውድ ክንኣቲና ካቲ ውድ እንታይ ኣትብ ዘላ መጀመርያ ልል ካቲ ውድ ናይ QQQ ETF CEO እያ alright ሳኸ እንታይ ኣትብለና ዘላ right by 2029 Tesla still هجونيا like article March 15 لكم Tesla نحنت شركة 2600 تبصحت لنا لا okay alright what is that مجمرة كاتيود مالت زاري أزلنا ناي ناسداك ETF CEO so almost year to date هجي داون كوين سلوزلو نيجاتيف على about 7.72 تملاس كيلو 5 years ترينا almost 181 return قردلو so نايزي سي نايزي حلافيتا تعالى تزلان تسلا كلتش عن شدش مئتين سي كتكون يا زبل قمتي زلني still ناتي أوي أزلوه by the end of 2029
29. Okay, let's go to calculation. قدمنا بنعطي number مئتوي. Let's go كل شيء RO خلينا نصينا زي فورمولا أنا مالتي. Now تسلا خندي على حجي. كل تميتن 40 ساعة دي 40 شمتنا الله. Alright. كل تشحن شد شميتن تكونات بلنا الله. By now 2025 لنا 03 مارس 20 حدنا لنا. And then 2029 03 20 حدن. Technically تسلا yearly عمتاوي نبز 4 عمزي كبابي 8% return خلوهاي مالتي. According كاتيوي. إذا كبابي 8% return مهلا مالت. What does that mean? Alright, let's go to the maths. The calculation. Investing calculator. Boom. أظهركم بس لأن أتقم يكون back. So جلا 5 عشان تصنيح كاجي invest اللي كاب تسلا according كاتيوز بحر 4 عمد return 7.9 according here ما نزلي كبابي شحن تأتي خانس $1 your number is going to be about 722k كله okay. Is that true? History ناي تسلا خمدي كم زخوني كله ولا 7.4 تزيبلنا like an average 54 قال according history بحرينا still your money is good. Okay. So now the Excel نشتري كناتينا. تسلا 50% down على هجي. اسكت simple بخمزي أنا حساب بحوات. نسخنا بدكان تخيد نقوله. نبدكان تخيد تاشطات كل شيء تري أنا بركة ايتمز. إذا كذا بكالكوليتر كابزايد في الليل يا وجه. زي الله نبلا. زي بحمل شغل شيء نيرة. أقدر نعى خيا important يا. هجي جن بحمل شغل شيء زي كونس بخل تقرش نحام سنة الله. تجزا عليه تجزا. تدليك يا. كل شيء تجزا خا. بحمل شغل شيء. تشيات انتي نيرة. بشوعة تقرشن حامسان مسكونة الدخت جزات قوي ولا بخل تقرشن حامسان. Think that. Tell me about it. بخل تقرشن حامسان, right? بخل تقرشن حامسان كتجزاء أخذ قوي. مخنياتو تايلنا إيلون ماسك. The same product, yeah. The same calculator, yeah. I love it. By the way, كل تمي تقرش يا جزية. Almost about 10 years جرا الله. It's still ما تصاب زي السرح تقوله. صراحة ناي finance مالي. The same سرح حلو. The same company, the same كم تزلتها. تسلا خابزين هذا النهج. والقلي إناس انتاين بالمسيركم. أو 408 شمونت المسكونات. أيوة تسأبينا خاب وقت كسل. مش ميتي قال تكون سي. أنا نبعليون صحيفة قوم وقت تكون تسفال لنا. جن أتي like هبو بلاي كم زي مشان لك عفراي. إمبر أتي fundamentally أيقونن. مسرتها وزحازة تيناي تا company valuation أيقونن. جن مستناي ترامب مسوقن like تحمب بنيرة تا company. يا كي تدخل يا استوسنا جزء لأن أبزي مسبت حت ولا 5 خطوات بقاطع تتصبنا أو كتب التخليا. maybe حموش ميت شد شميت مسات أو كتب التخليا حاجة أي كتب سخنية لأن شعو تن تبلنزل لا product أو ورح شد الشغل تشين 10 حموش مسمات عشان شعو خد كتب التخليا زي بالجمبت هاد نيرنا جن كومي كونن يا إلى نبكال مسكرة just the company is drop. so نب تكالكوليشن هو تسجيلات حزني أب نايس اللي إنها نسرح أسيلنا. What is my Excel?
All right. Share the hulu da Excel. Yes. Okay. So let's say نبلو سلاسان حمشن زي according the class مهرولي سلاسان حمشن share جزء كان بلو whatever أبزخونه 480 شمونتن كل هذا هايس جزء كان بلو كنده كوست غير كله 10 شعاتش دحرو سلاسان سلسن شركة ولا كل 250 قدم ميز بلو خزي كل 250 كل جزء كان بلو اوكي then كرمو زنير كام يتشير نبلو زخالا يا 295 جمير كان بلو استم قدامة مهارم سنة تنيركم باي زوي كم زي نير 270 كلها انا انفست نقبر نيرنا اوكي then كبابي انتاي كم تحزي اخد اللي هجي انتاي انا تنحنا خنت متنزلنا وانا بزقت نعاني كيت اكت let me put it what green لك زيارة أيوة number of share هجي فوكسنا خون زلو نا personal advice كم دس بله أنا كندي شر علني كتبل كتكل على كابهالاي أنا زي كندي شر تسلا علن زيرو خيدة زين بقولو 4 زون 5 as of now I need 10 more 5 كنقبر عنا زين كل تبي تشرع لك هاجي أبسع زي alright 5 شر بتهاي كلها 480 شو من تنجزي كاي 5 شر كل تبي 50 كلها زجزا كاي 100 شر 195 قرش كلها أنا حنت شر زجزا كاي مالتي سنة آخر كنا يخون جذب كوست جير كله 5 شدشن شح كوست جير كله then تغلل average cost نات كان حنت شر أبز سعزي كل دمامري كل 280 كل تنشح sorry كل 280 كل تنكرشي الله okay تسلا as of now كل 240 ساعة تنكسب زهالوت نسخة جنزبك negative شدش شحلخة ها you're not happy right أبز سعزي حق سايكون كان I don't have my phone no Why? because I love you okay you can have the beautiful girl all right thank you it's right there right there Can doctor charge? yeah why not you are so beautiful though can you close the door too all right close the door Okay. thank you so negative alla قيح غير الله حجب زي emotion الله اغرغر الله زي مرغغا الله او داون كيداكو ناب 240 كو دسبل 488 كلاكو خندينير ገንዘበይ ክትብለን ትኽላ 4 እዛ ኔጌቲቭ ዘላ ከንደይነራ change green ዳቱ ኣነኮ ናተይ ፖርቶፊሎሲ 488 كلاكو 90 شوعتن شحي نير ክትብለን ትኽላ yes profit ka analyzed gain ዝበሃል እዚ ምሸጥካ ይጥራሕኻ ወይ ካ capitalized ገይሩ ዘሎ 41 شحي ዕድል ኣይገበርካን ግን ተሕተ መሊሳላ look this ህጅ እንታይ ኢና ኣብዚ ክንፃወት ኣሕዋት okay كل 240 نازل لهجي yeah negative الله I'm not happy I'm sorry إذا هو portfolio خام عليك كم دس بله well look this my friend حزني نحنا حبشة education كنزارب كنمهر كلنا نلونج تيرم رأيو لنا زاني ولا إلى ما سكون كم قبل لنا زاني على بيت مرتخن مهر كلنا إحنا yeah investment تجبره long term خونالو هذا business ندحر تجمركم كاسي أنا نبنا ده business نويح غير الله right almost كل تعامت مخسبة بالليل نقرأكم 2 years كيدا سريحة راح يزمت دحر غلط تعامت إتا business ستيري مهانات كاونت تقبرها كاو بروفيت تصبح شريخ تكفل لها الله أبيلي مورجيج تكفل الله ندك بانو تقرب الله مع الله مالك عبز خلط تعامت كن زخانة business اتو إلى أنا right away change profit وصل يتلقاني that is so hard يا خبلك usually business 99% fails جبر is word ويكا you know bankruptcy زخون عبتن قدامت كل تعامل زلوعين
ድሕሪ 2 ዓመት ግን ንስኻ ነቲ ቢዝነስ ኣዳፕት ጌርካ ኢኻ ተለማሚድካ ኢኻ ካፒታልካ በርቲዕዩ ኢንቨንተሪካ ክህልወካ እዩ ካብኡ ሽግር የብልካ you're okay ወላ ባንክ like you know recession ወላ እንተበፅሕ you'll be alright ማለት so በዚያ ንሕሰባ እዛ ናብዚኣ ምምላሳ ደስ በለይ what do you think ተልና እዚ በቃ ሓደ ንክልተ ነገር ክዛረብ ከም ወያ ዝበልናያ እዚኣ بحمش قرش نيرة اوكي بزاف صحفه بحمش قرش نيرة 50% توريدا بغلط قرشن 50 كتكونيا نو ابدا غير 50% توريدا بغلط قرشن 50 كتكونيا 50% 5% ابتا جراجن بشوعة قرشن 50 كتكونيا alright انا ها جزا انا تاعي great تتقامي تدليني اخل شي عجز ايام معناته بزنس يعني whatever it is so ابي نايت جزا تلكاني ابزي خجز ازلناني ابزي خجز ازلني نابي اخت اساسرا نابزي اخت اساسرا تسلا ابزي مهلاوا نسخه 200 شري زلكا بلا لخو نزا شركه نمبر اوف شركه هاي كون سعاري بلا لخو so سراح استوسنا جزء عمدي كل عمدي 3 عمد كم تا بيزنس حسبوها كم تا بيزنس كل عمسي انا 10 ساعات راح يخفي تزمت نيره مالتي حسبوها 6 hours a day معلتاوي 7 days يسرح نيره مالتي يعني still هجونكم الله I love it I enjoy it by the way جن كم عايز الله كم نيره جن مور جنزب حيسكاي تمتصنخا اوكي هجخا مور سراح مور سريحكا انفست نختقبر نزي 200 شهر زلو ناب 400 شهر كتقبرو طرح خاصر ناب 500 سلازي ناب 400 ناب 500 شهر كتقبرو ندحركونكا اذا كامباني كتحاسرلكا صولت جبر ازي gift ديو كم حبشا بحلفي كم نحنا بحلفي هجي نجمرو سلازي لنا ازي بالك ازي انفستين نعنا بقى توهبو ازي عدل يوم فتيرو من لازلو thank you to Trump خاطب له نزي نابز مرادو مالتي technical Trump سلازلو then I will buy 100 شر نابنت بخلت 220 وري 300 ولا 330 قرش جزي كان بقول له 50 شح حلو اخا ابدا تعفاني صحني 50 شح حج له اخا زداله خاين زعكب كاين زين 50 شح okay let me write them here right in here زين 50 شح زلوا خا نعخا اوكي ما اسكت جزن حشكا ادالي خا خزلخا لبتس كلتا 230 مسكنت انتسلا نغزايا 230 يقنيا نعبنت المقولو كندي شرط جزء 230 تمقلنا almost كلتا 210 شومنتن شر جزء كلخا كلتا 210 شومنتن شر جزء كا kind of 230 كله بمولة 50 شحيتي خاين على حاجه number of شركه بيصحلو ابرهلو دحاب لوكتس 410 شومنتن still نسخه 6 شح زنبره ناتكا نيجاتيف قللنا بكل شحوري دلو كال انت قيرا average share price كانت كا 280 كلتا نبر قيراته لكتس 230 مسجزا كان زي اسي نتابزي از نبرت average ناتكا برايس كا ناب 250 اوريداتا تنزلوا خا 50 شحن انفست قبرن زلكا what yes تقلالا كوست غير كازلنا عخام 86 شحيو alright then تسلا هتقصليان بلالنا maybe كاب هجني نو like according كاتيورد كنوسدنا دحر بعد عمد كاتيورد 2600 كتكونيات بلنا الله 410 شومنتن شرا لك لكتس ودا ابرها لو دحا باي you will have $1 million كله كاينا okay how about حزني how about Tesla 50%
وريدا خلا نابزي زي كونس 50% مس وسخت انت تجز انير كخاي حزني 488 divided 2 400 سوري 344 بلس 488 تسلا انا شوعت 130 قرشنا حنت شر ندحر كوينا ግን ንስኻ ትሕጎስ ከም ሓበሻ ክትከይድ ኮላ ኢና ንሕጎስ رأي شو عدت 230 كلتن مسكونة تن 50 خطن انفست تقبرن حاسب كاد لها اي اغلى خانين انت اخذ اكل مسيرك اوكي تن 50 مقلن استمقلو نشو عدت 230 كلتن مقلو سوسان شو مونتن سوسان تسعة شركات جزء ابرها لو دحابوي سوسان تسعة شركة جزء خاجي بدن جنزب number of شركات خميك أنيشلو أبز حاسرة خلا أنت جزء كاو 400 سمنان جلن شرنيرو كبيرة خلا مس جزء كاجن سلزو وسخت نعها موسخة 50% سلزو حق سكة عناتو أو مس جزء كاجن نحكا شر نمبر كا وحيدو نتن جنزب كا بالي لا ينزلنا تن انفست برا جنزب حاسبنا ينزلنا 50 حين حوات أي تغيروا أي كيران نجات وطنا وطنا ينزلنا دم كم زكاتي ورتبلو زلنا بكل شحن 600 تمسع your money is going to be about 700 damn it that is not good right معنات fully مولو 100% كمزم institution ويكا وول ستريت كوم ما يكون كان اتي خاطر لخاصها نساتهم كلتا بيلن 3 بيلن تو بلوم مصنحوما عمديش دشاور حدي مس جبره شيطان موص خمزي نحنا ግን بحنسب يكوننا ناتو حدا مور نابت ماركت نحن اتو هجينا نجمرو زلنا مور ገንዘብ እንዳደፋና ኢና ንመጽ ዘለና هجينا نات زلنا سهجين دحرنا اتلينا ازي مركابنا كم عጫ كم عدل طرحينا نوصل زلنا زي عند حر 230 غيرا رايوا 218 شهر نحر وسيده رايوا ذا 269 شهر زلنا بكم تغيره 418 شهر ገንዘበይ ናብ 1 ሚሊዮን إخوان مزيو أنا إنفست خبرن حاسبة زلوخة $50,000 ولا نمنتين عامتا 5 لازم تقصل تسلا look your eye for the future حبات كابزن تحت كتور تخلو ياس كتور تخليا then let's say نام 100 قرش وريدان بلا تسلا 150 وريدان بلا سكن حنت شهر اوكي ገንዘብ ወዲ አክትብለ እንትኸለኻ yes work hard do something انا ዝገበርኩን እሽተይ I have this house ንኣብነት ታይገረ ዘለኹ ጃነ እንድሕር ክራሽ ተራዩ ካብ ዘላተን ታሕት እንድሕር ወይዳ ተስላ ንበሉ ብሓፈሻ ኩለን ንበለን ላይክ ናይ ተስላ ጥራሕ ኣብነት ዝወስድ ዘለኹ ሂላክ ናይ ዝገዛይ ኢኩቲ ኣውፅት am ready ታሕቲ ገንዘብ ተርእየ ዝብለኩም ዘለኹ እዚ ስጋብ ዝግዛእ ግን already set up ኮይነ ንህጂ ገዚኣ ኣነ ካብዝን ታሕት እንድሕር ወሪዳ ግን ኣነ ካሽ ሬዲ ለኾጅ ገዛ ተሊካ ሪፋይናንስ ትገብር ትኽእልኻ ሪፋይናንስ ይኮነ ሂላክ ከተውፅእ ትኽእልኻ هلنك عدي عندنا يكون كسرح تغلق تدالو 150 اندحر مصيا سي لسه 10 شح كم قال غيرك اكب تاكس ريتيرن تبليشكا غلغل نبلو اكب something do it بقى خفطر يزلك ابرها لو دحاو بيبي something you have to create it. almost like كباب 17 غزي كان بقول 10 شحن 500 the number of share like this 488 all right focus on this all right then 4 years gotta be 2600 your money look this 1.26 million كندي خا كابيتال غير كذا لها 110 شح 110 شح زفر كايسي حدا نتبع حدا ميليون وليدو ينام زرب زلنا according com own history نيري ولا كلتا شحن 600 اي خيد كلتا شحن 20 شعتن ولا خلتا شحن تخدي very much yes you will have almost a million why focus this number of share natka حدا average price natka lower ዝኾነ ክልተ don't worry about this current price how do I just make it زي كتحزاد لكم حبش education not
personal advice not long term invest እንድሕር ኮንካ እዝ ዘሎ ንሕና like sell and buy out trade swim trade ገለገለ you can do that እሱ ክትገብር ትኽእል ኢኻ I do personally ፀግዓዊ ሳይድ ንእሽተይ ይገብር ይኸሙ not a big but I do ከምኡ ትገብር ትኽእል ኢኻ what is your long term not Kaplan you have to have some kind of shares ዘይትንከፍ yeah so this is what my message like ናይሎ መዓልቲ ትምህርተይ ኣብዚ ጥራሕ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ እዚ ምውራድ ማለት ዕግርግር ዝፈጥረልና ኣይኮነን ከምዚ ኢላን ማስክ ብለና ፀንሐ ከምዚ ንሪኦ ፀናሕና ናይቲ ካምፓኒ እንዳተቀየረ ዝቅየር ኦኬ ይብለና እኮ ፀንሐ 30 ትሪሊዮን ክትከውን እያ ብለና ከባቢ 30 ትሪሊዮን ትኾነሉ ከዓ በስ 9000 ትመፃሉ እዩ ሃባ ሽዑስ እንታይ ኢኻ ክትብሎ እንተሸጥካያ ናትካ ስታክ you'll have about 4 ገለ ሚሊዮን ማለት you don't have to go أنا كمهر كله وحبش education تاعنا قبله portfolio كان فرق ميلان نلعب ندحر أبزوج حلو خنادات متيو exit شتو شتكم according تقمن أي تاكسي كتفلت لكم لسه يبي أسند 4 على حداركم كا كسب 9 شدشن شح يخون نان تاكسي بزي تاكسي سلك تقبر تخلها تاكسي زي تخاف له then لما عملت 9 شدشن شح عندها شيء كا حنت بروبورت ندحر جزيكا حنت ريل استيت نساونا انت كاري خايا you build portfolio growth تقبر الله زي انا نمهر don't just او دس بلي اوكي دحر 10 تقل عمت كنت 9 شح تكون تخون كدفو بس كتقالابت تخلها exit portfolio خا expand قبره زي انا نمهر بحبش education ناتو ابت ريل استيت علينا ابت بيزنس علينا ابت ستاك علينا سو انتايو كله بتكبارك اصلا نخدو تقمون نريال لينا so that much money in the herbet حكا خلتم يسلسم إتي sell according taxi قرص advantage وسيركا قبل 9 شدشن ناس قرص يجلكا دن 100 شحن توصيخا حنت غزا دن كارتا غزا شعو yeah cash flow 500 ترخيبكا تملس كا 500 ناب تسلا تو انا سوري ناب تسلا ناب هلنتير رخوريبر انفيديا دخنا بزغونون اتوا دن شعوتي خا سخاتا غنزب يعابيلكا حاري diversify زخونه تفعل يعني portfolio غيركا لها تاميت شحن not only now real estate you can buy a business you can buy real estate you can buy whatever you want so you don't have to go حنساب مساعدة خاص إنه 10 عمت أزين حموش ميت شراب تحل له خجيل كاتقالس مش حموش مش شرس لو تحكون 10 عمت خير حموش عمت no you don't have to not at all قوموا زي خيري بالكان exit strategy تهلو لك كفال شو مونتن مهرين عزي بازوي صبوا جرنا يعني مهرة أبستاك ماركتنا exit strategy تهلو كالله I do personally. أنا سكلتش 10 ساعتين أنا بستاك مورز أدخل له مالي. توصل أخلي جنزب على باب 180 190 غير شيء أزوج أخليه property commercial جزء كله. then still هجى خاتي الله maybe I don't know 2 years 3 years كا جنا سلعة أنا وخوت سيا مالي. I don't have to go all the way. No or business whatever it is. So yes portfolio خا don't be invest أب حنت company don't be up only abstract راح ننوي حيتخد جنزب قرب بروفيت مسجبره سيل سام تاكس خاي كفل كاتو تقوم رأي شتكا لونج تيرم خون على الانفستمنت كل شيء أحوال حزني لعلى 10 تخلطور حز جبره انفستمنت خون على مهنياته نان تاكسي شعيب ده نتوزع نان تاكسي لعلى 10 تخلطور حز جبره انفستمنت راح يكبابي 96 هون لونج تيرم انفستمنت توصل له so نقرأ buy real estate brother buy business brother then the cash flow bring back again to here. Oh, مشروعكو high enough in the price. It doesn't matter. That's fine. Yes, Sabra hello how by that video no what this is how okay okay yep let's see what happened. He starts some comedy. Okay. Oh yeah, you're welcome with Jacob. Thank you. Yeah, it was good school Tamali. حقها. We like it. Microeconomics class near Tamali Mali. Yeah, well, it's a good one, but like let's wait it for like بحلفي
كور 4 على 3 بس سكن نرأيان شو ما انت معلتين دلو انا مثلا can Tesla survive without Elon? Why not? Yes, of course. Yeah, can be. Already, like things are lined up. Yeah, survive قبل تخليها. Elon Musk تزيل yes, survive قبل تخليها. While down, like something happen. Let's say so you go on the share is gonna be dropped, but Elon ko 10-3% يزوننا تسلا. ስለዚህ كهلي survive قاعد قبل تخليها. بزح شجر يقولون كندي كله كندي سيو like you know Apple نبعلو تايدي خنزلو. Yes, of course you can survive again. Yeah, it comes to the productive تخون دو نزبل حتى تيم تعطي زلا yeah. Okay, I used to buy and sell, but now I forget the producers to put new portfolio for the future. Do you guys give a special short course? Yeah, we have short course too, but Angisha and then yes, dealna مزجبا خن نوصينا yeah. To me, this is the beginning of Tesla feature. Yep, this is the guy in here. Okay, Gigi. To me, this is the beginning of Tesla feature. Hope Habesha family will take the advantage of this opportunity. I like it. That's all I want. I don't believe that. I don't believe that. Not 40%. I don't believe that. But what? Look the fundamental. If there is recession, we have a system. One, Trump he's gonna stop doing this shit. Already Tamali flexible Jamirunalo, but good news, Mali. Tamali market now green because of him. Flexible Jamirlo. Simim Gabber campaign Missisi, Walaun Siguri Bulun is Belazalo. እንታይ ዝገብር ዘሎ ቴክኒካሊ ካምፓኒታት ናብ ዩኤስ ንኽመጽ ኣብ ዩኤስ ኢንቨስት ንኽገብራ እንድሕር ኣብ ዩኤስ ኢንቨስት ዝገብራ ኮይነን ለሰይ ናተን ፕሮዳክት ናተን ካልኡ ናብ ቻይና ኣብ ካልእ እንተልይዎን ኣብኡ ስምምዕ ክገብር ፍትን ኣሎ he's smart he's a businessman guys then ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ንቐረፅን ክብለን ይኽእል እዩ ንዓን እንታይ ዳ ኣብዚ እንድሕር ኢንቨስት ጌርክን 2 ቢልዮን ንበሎ 20 ቢልዮን ንበሎ ዋላ 200 ቢልዮን ንበሎ ናትክን ፕሮዳክት ናብ ዩኤስ ንሕር ዝመጽ ኮይኑ ቀረጽ ዘይክነኽፍሎ ክብለን ይኽእል እዩ that's what it is one flexibility ከም ንገብርና ኢልዋት ማለት ዘውፃ ኣርቲክል እያ ንዓይ ዝገልጽ ዘለኹ ካልእ ንጅሮም ፓወል ይውጥጥ ኣሎ ሬት ካት ግበር እንዳበለ ምክንያቱ let's say 40% ገጽና ዳውን ክሳብ ንኸይድ ኣይጸንሕን ሰለስተ ነገር ከም ዝበልኮ ትራምፕ ታሪፍ ዜሮ ክገብሮ ክብለና እዩ ቦም ኢኮኖሚ Jerome Powell rate nab 0 day ወይ ካ ከምዚ ቀንስ ይኽብል መጽ aggressive መጽ boom economy bass Jerome Powell ገንዘብ print ክንገብር ክብለና እዩ ጀም going to be 6 minus recession ክርኢ ኣለኹ ምውዳቕ ማርኬት ክርኢ ንኸሎ yes could happen 6 to 12 recession ክከላኸላ ምዃኑ ትራምፕ ግን እሙንኒ ንምንታይ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ምውዳቕ ማርኬት እንድሕር ኣብቲ ናቱ ምሕደራ ኣጋጢማቶ ሄይ ንሕና ዲሞክራቲክ ንሕና ማርኬት ጽቡቕ ሂብናካ بسنك زمصخاي حدش بوليسي ግን ማርኬት ረሲሽን ጌርካዮ አይ 2028 መወደኡ ተወጽ ከሎ ምርጫ ክመጽ ሄይ ትራምፕ እዚ ጌርካና ህዝቢ መርጸዶ that's the question I don't think so he's smart still እዚ ኩሉ ዘእትዎ ዘሎ ሕግታት ንነዊሕ ንኽኸደሉ መደብ ኣሎ at least ንሱ ህጅ 4 ዓመት ኣሎ ድሕሪ ሪፓብሊካን ክመጽ ፕሬዚደንት ጥራሕ ይሓስብ ዘሎ ህጅ ኩሉ ዘእትዎ ዘሎ ኣብዚ ከባቢ ማዓት ቢሊዮንስ ኦፍ ቢሊዮን ካምፓኒ ኢንቨስት ገብራ ዘለዋ ህጅ ዝህነጽ ህጅ ዝውዳእ ማለት ኣይኮነ ናይ 4 ናይ 5 ዓመት ተርሚ ፕሮዳክቲቭ ክኾና ዝኽእላ ማለት እዩ so you want to be next president republican ክመጽ እንድሕር ደልይሉ ኮይኑ ነቲ ቁጠባ ህጅ ክባእሶ ይክእልን ይኽእል ዳሜጅ እንድሕር ቁጠባ ተራእይ ግን ኩሉ ዳሜጅ ክኸውን ድሕሪ 4 ዓመቱን ክወጽኦም ዲሞክራቲክ መጽኦም ነዘን ኩለን ካምፓኒታት ኣብዚ ዝሰርሓ ዘለዋ ብሰንኪ ትራምፕ ሄይ ታሪፍ ኩሉ ንግባሃል ኣቋሪጽና ዜሮ ከም ዝነበረ ዜሮ ክገብሩ እዮም ኢኮኖሚ ቦስ ክገብሩ እንድሕር ከን ዲሞክራቲክ ማለት ሄይ ኮርፖሬሽን ታክስ ትራምፕ ናብ 15 ይብል ኣሎ 15% ከውርደል ግን ዝብለ ዘሎ ኣውሪድሎም ንበሎም ሄይ you guys going to be 32 up bullshit things could be changed you don't like that እዚ ኣኽት ከውን ትኽእል ዶ maybe not it's bad yeah it doesn't bother me by the way this Google okay goal it's not really yeah self drive ናይ ቻይና ክመጽ ይኽእል ናይ ካላ
احوات انت انا نحسب زلنا وسلك اوريدي ناقون اتلنا نابزا عينت ናይ ኤአይ ነገርና ንኣት ዘለና እኹል ዓብይ ዝኾነ ቢግ ማርኬት ዘለና ወላ ቻይና ተምፅእ ወላ ዩኤስ ከም ሰልፍ ድራይቭ ብዙሓት ተመፃውን ስቲል ተወዳደርቲ እዮም ኣይንፅላእየ ኮምፒቲሽን ከዓ ሶ ሄይ መን ጉድ ኦኬ እዛ ካምፓኒ እዚኣ ሰልፍ ድራይቭ ተምፅእ ላይክ ዩ ኖ ፉል ሰልፍ ድራይቭ ተምፅእ ኣላ ቻይና ኣራይ የሴ ኣለክ እንደዚ ሃውዲ ካብቲ ዘለኸ ከመይ ጌር ክትኸዲ ክትምህዝ ክትክእል እያ እንዳተመሃዛ ኮምፒቲሽን ኣይንፅላእዮ ናት ሞኖፖላይዝድ ክኸውን ከዓ ይብሉን ብሓንቲ ካምፓኒ ብተስላ ጥራይ ክኸውን ይብሉን ወርኤቨር ደስ ሶ ተወዳደርቲ ምህላው ማለት ዕብየት ቁጠባ ይሕዋት እንታይ ሞርታ ካምፓኒ እንታ ክትገብር እያ ሞር ክትባላሓት እያ ሞር ክትቃለስያ ካስተመር ከዓ ሞር ኦፖርቹኒቲ ዘለና ብዙሕ ንብረት ክመፅእ ካብ ብዙሕ ካምፓኒታት ክመፅእ ውድድር ናይ ፕራይስ ናይ ዋጋታት ኣሎ ደን ንዓና ከዓ ክሓስረልና ክእል እቶም ኮንሱመርስ ማለት እዩ ሶ ዋን ካምፓኒ ባድ ኢኮኖሚካሊ 2 3 4 whatever more get more production ክመፅእ ሞር ምርጫ ኣለና ምክንያቱ ብዙሕ ህዝቢ ኢና ልዕሊ كباب 8 بليون دحرا لنا بز عالم زي نزح حساب مالتي خلونا يكون ناي تسلا قبل كايله سو تشاينا يكون ولا يكي يجمروا ولا خالي يجمروا اتس كامين كلنا ولا انت متصاون شغل تباري بلا حنت كامباني داصبا تفري نو everybody حنت كامباني نقع حي تفري نو الله حنت كامباني ليكر شيء نو الله نناي بعلن جن انت alone copy and write كلوني نناي بعلن تقمالو copy and write كلوني so which one is the best all that that's why هجي let's say تسلا عند حرموف كده دن كالي كامباني اندحر مصيا كاب ناي تسلا زبلص برودكت اندحر تمص كوينا هي جميعكا شيتكا خا عندنا نابتا كامباني انفست قبر ابت ماركت اندحر اتيخا يو كان بلاي كم كعسو خد صوت عليك ناب بوم ستريت تسلا راح تسلا تلا فالنتير اندبلكا تكيد بلكان you can just play around كاب انفيديا مصا جي بي كوز مصانا خلا مس مصا we can invest نابن شغره بلو like sell and buy sell and buy yes the teacher why don't speak ትግርኛ እንደዛረብ ዘሎ ቅርብ እንግሊዝ ካ ሕውስ ኣለኹም ሲያላ ከማን መስያኽ ማይ ባዲ መስያኽ ኦኬ ይቀረታ ያ ትክክል ኣብ ገሊኡ ንክትገልጾውን ገለ ሽግር ኣለዎ ያስ ብትግርኛ ጥራይ ዋላ እንተ ዝኾነለ ይሁን ኣሕዋት أنا مالت أي مثلاً كل خرود أنخل ماتريال أي مثلاً الناس كل نجارات inflation سي زقبابا دابر كنت حرم هراء وينس ولا كوا سنة زي تبكى inflation دابر كاتم هيركا أب إنترنت أتي خاون بزعبا عند حر كدل خون كاسي زقبابا يلكاون أي ترغبانا سلازي يا قرب سكاستات كبرو أبرها اللو دحابه compound interest مالت انتاي compound interest مالت كامباني زهبخا تجنزب كاسي interest قبل على interest مالتي compound interest مالت interest قبل على interest لك عبزي لم شرتي انا فيسبوك سيد كالينير بوستون فيسبوك اي ملسني حواتي قرأت انا بوستي اي let me do this كلتا عينت interest لو let me explain that in here all right this is عينت interest مالت I know short اللي so لك عبزي انت اتنادنا 5 شح نربعة عمد بحمسان 4 rate of return شح قرش እንዳወሰخنا ما نزل calculate ገበርና እዚ አምፂና 412 እዚ compounded እንዳገበረ ይخيዳሉ እንታይ መስልካ compounded ኣብዚ ክገልጽ ቀዳመይቲ ዓመት ንስኻ 50 شح ጀሚርካ ድሕሩ ورحاو شح مسأتها ورحاو شح 12 شح 50 شح تدمر 12 شح 60 كلتن شح مالتي اوكي اتن 60 كلتن شح ب 54% انت عارين ناتن عبيت 30 شح مصالو مالتي او كمان where you go ناتن عبيت تي 50 ازين 60 كلتن شح سي ب 54 مصعب خلا 30 شح return get امتي مالتي rate of return امتي ستقلل ገንዘብ ካጅ ክንደ ይኮን ሎ 62 شح ተደምሮ 30 شح 92 شح አለካ year 1 ደና year 2 ክትከይድ ከለኻ ኣካላይ ዓመት ካ ሽሕ እንዳወሰካ ወርሓዊ ስለ ትኸይድካ 12 شح ኣላ ደን እዛ 12 شح እዛ ተደምሮ ምስተን ዝነበራ 92 شح ምስ ደመርካየን ናተን 54% كعب خلوها 53 تركب دان ابيرتو مودعتها بالانسكا خندي 157 سلازي
compound ማለት እዛ ቀዳመይቲ ዓመት ነበረት ኢንተረስት ሲ ተሓዊሳ መዚኣ 92 ምስ ኮነት ደን ኣብታ ካልኣይቲ ዓመት ትመጽእ ኢንተረስታ ካምፓኒ ክትዓቢ ከላ ንሳውን ተዓብላ ማለት እዩ። ታ ኢንተረስት ረኸብካ ቀዳማይ ዓመት ሲ ኣብ ካልኣይ ዓመት ሲ እንደገና ታ ካምፓኒ ክትዕብዮ ከላ ወይ ከዓ ክንዲዚ ፐርሰንት ዓብያ ክትብል ከላ ተዓብላ ንሳ ከዓ ማለት እዩ። This is a compound interest ኣብ ልዕሊ interest ወይ ከዓ ወለድ ኣብ ልዕሊ ወለድ ክዓቢ ከሎ ማለት እዩ። እዚ ወለድ 30,000 ረኸብካ እንደገና ከዓ ዓብዩ እዩ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ወለድ እዩ። ንኣብነት ኣብ ካልኣይ ዓመት ራእዩ 53,000 ኮይኑ ኣሎ። እዚ ከዓ ክዓብሎ 54 ምስ መን ክድመር እዩ ግን ምስቱ ዘሎ ዝነበረ ገንዘብ ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ማለት እዩ። that is the compound ድሕሪ ዘን ገንዘብ ዜና ኣብ simple interest calculate ተገርናዮ ግን 50,000 ነይረን interest 54 ንብል ፀኒሕና term 4 ዓመት ንብል ፀኒሕና let's not that let me do this እዚኣ ኸውፃእ ኣድ ኣይገበርኩ ንበሎ ምክንያቱ simple interest ኣይሕግዘካኒ ኦኬ እዚኣ ብከምዚ ክንሕዛ ኢና 200 let's say 50,000 ምስ ነበረ ب4% እንድሕር ተዓብን ሶሪ ን4 ዓመት እንተዋፊርካዮ ብ54 ተዓብተ ነይራታ ካምፓኒ ኣብ መወዳእታ 4 ዓመት 281 ይኾነልካ ኦኬ ተን 50,000 ክደግማ 27,000 ወሊድን ቀዳማይ ዓመት ደን እተን 50,000 ተደመሩ እተን 27,000 77,000 ኣለካ ማለት እዩ ደን ኣብ ካልኣይ ዓመት ስዑ እተን 77,000 ከዓ ብ54 ይዓብያ ምንስ 41,000 580 ኣምፅአን ደን እዘን 41,580 ተደመሩ 77,000 ከዓ 118 ኮይነን እንደገና ናብ 30 ዓመት ከይድ ከለካ ከዓ 118,000 ከዓ ብ54 ምስ ዓበያ 64,000 ይባኻ ደን 64,000 ምስ 118 ተደመሮ 182 so this is compound ኣብ simple እዘን ገንዘብ እዚአን እንድሕር ከድና ራዮ ክንደይ ከም ትኸስር like this end of balance ናትካሲ 158,000 simple interest while up compounding interest compound ክገብር ከሎ ግን 281 ሰን ዓመት ወስኸሉ let's say ከም እንዳበልካ 10 years ቀጽል ኣብዚ ራይ ክንደይ compound ኣለካ almost 3.7 ሚሊዮን ኣለካ ኣብዚ ዋላ 10 ዓመት ተገበርካዮ the money ነቲ compounded ከምጻልካ ኸዲ 320,000 so compounded interest stock market compounded interest ይገብር ኩሉ ማለት crypto stock whatever it is simple interest ግን bonds seeds technically peer to peer ka ድሕርኒ ሰባት ተለቀኽኩን ከኻ ማለት እዩ simple interest ጥቅም ትኸላ so mostly invest ንገብሮ big compound interest technically ብኸም calculate ዝገብር I hope you got it now thank you ኣብቲ ሓበሻ education ኣለካ please ብዛዕባ compound interest more in detail ኣውና ብገሊጽ ኣለኹም No, you don't know that. No. I don't mind. No, tomorrow I agree. I can investigate. Like, besides a lot of tomorrow, fault him. When I have honest gobro, here, yeah, me. Sure, I can do Allen. Can do Kalamale. Allo. I don't think so. Okay. Let's see what is this. Okay. Hamza Africa move for the highest of stock market. All right, Mike. What do you do in Africa? That's the question. So, أحوات 50,000 أب أفريقيا خنقبر نحيش ولا بستاك ماركت أب أفريقيا تقبر عن investment تاي maybe real estate whatever انتاي the term انتاي إنك مفلاتي تجنزبك كندي ملس إيو تقندي حتى أبزي أتحزن لكم أنا 50,000 أب أفريقيا تقبره أب ستاك ماركت عند حلقات حتى نلقى أوكي أب أفريقيا عند حرت قبره اللخا let me go with this so أب أفريقيا عند حرت 50,000 تقبره اللخا alright let's say جزء كان بقوله وين جلجر كان بقوله ولا دكان أو زيها
ድኳን ኣውፂኻ ገዛ ገዚእካ ኩሉ ነገር ጌርካ ረቨኑ 100,000 ኣታው ንበሎ $100,000 ኣብ ዓመት ንበሎ ኦኬ ካብዚ 100,000 እንታይ ኣለካ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ኣለካ ተውፅኦ ናይ ንብረት በል ናይ ገለበል ደን ናይ ገዛ ክራይ ናይ ሰራሕተኛ ናይ ኩሉ ጎዳዲልካ ላይክ 20,000 ኔት ታምፂኻ ንበሎ እዘኒ መወዳእታ 20,000 ፅፉፋት ገንዘብ ኣምፂኻ ንበለን ኦኬ ናበይ ኢኻ ትኸይድ ሽዑ ናብዛ ቆልከይ ኢኻ ትኸይድ ተን 20,000 ነት ዘምፅኻየ ንስኻ alright 20,000 ኔት ኩሉ ምሰምፅኻ ተን 20,000 divided na 50,000 25% right okay then 20,000 divided na 50% እንድሕር ጌርናዮ ገንዘብካ 40% return ገይሩልካ ኣሎ 40% نعمل 20,000 ترخيب كاب 50,000 I don't think so that's too much مالتي alright then مسو تدمرو انتاي عدا لك هادي بيل تخفل لخا inventory خالو ديو ابتي بالانس شت زقتولو or like عداتا زخفر كايون ماينس لا زخون that is another ناتكا income هتحسب لك inventory زلك ابتي غزاون another income كتحسب لك نبعلخا دموز كا او مهلاو كون another income كتحسب لك ز كله دمامير كا about 40% ندحر تركب عليها well if you can't abstract but like 40% ندحر تركب كون كا خانه بقول which one is better here the business if it is a business or real estate if it is a real estate so at the end of the time see can they return متيني نعي well how about ابزي انا كل جيره 10,000 طرح يزركب تلكاني اوكي then 20% تملاس خوني لغنزبكا اوكي كل نبلو اسد كل وكا خلي ايكويتي تمعبل تخلها ريل استيت ندحر كوينو صقم ايكون معناته ابريشيت نغانا تخلو كاي 4.4 like about 4% يخون اي then دموز كا غلها خلو وكا خلي about 3 نبلو so what is the change in here the نب stock market شعو ندحر نسخا na 50% grow قبر الجنزب ندحر وافير كا لها stock market which one is better stock market so نسخا توارد ري نسخا تري ايو اب اجن كتحزل لي دليا not only net income طرح كان كان توصل بالانس شيت كاون تمليس كا asset كاون كدمر لك ابو زلو inventory اب جنزب كتقير لك ابو زلو تخوف العداتات اللي كاون ناي نستوسن ني 5 عام ناي 6 عام عدانت اللي كتخفل تكون كاون نسون كتقير لك then دموز كأنا بعلخا تخفل اللي حركون كاون اوكي اب stock market اندحر اوافير كايو تجنزب 50,000 نسخات كندي اخا خطأتون تا بيزنس كفيت كازا لخا خندي تقتل لخا هتخا ديفرنس كدري لك so technically مدمار ليك ابرها لو دحوبي so كلهم كن كتحزكا اب بيزنس ندحر كاينو value of night business asset تا يمثل inventory ناتكا salary ناي سب سراحتنيا ناي قلم لقريب كان نبر ناتكا salary then inventory ناتكا salary plus net income and then دخونه amortization تخوف انت اللي كا interest payment كا 4 تمصن then nice stack تابع تمصن ابي ناي return لك زدمير كان boom which one is ገንዘብ ካ ابي عامتاዊ ملس diversify boy ግን yes 50 حلن بين كجمهور نزبل حتى ግን بخوم غيركا كجمهور تخلا it's good I don't know تناي افريقيا ግን بزح انتاي كهلو خل أوروبا أو أفلوت أي باللين 50 حوافير نحر 50 حب عام زركب كوينة I like that 100% ملص على جنزب كماليتي كوين I like that لا أفريقيا okay كوافران تاي بلاتفورم كتكلم يخون yeah كله up any platform انقشا انت اخا ويبل رابينهود فيداليتي JP Morgan Vanguard زم كلهم بلاتفورم ناي ستاك ماركت yes أو توافر إذا عينت سيستمي إتزهبك compound interest إتتو وفر تفرض اللخا نسخة أب بوندس سيدس إن توافر كمكا compounded أي كبرني جنزبك أب ستاك نبل ETF نبل index نبل individual stock مالتي crypto نبل أب كلا أو إن توافر كمكا جنزبك compounded يتجبر جن compounded جبر كله risk كله إتي compounded زي جبر جن أب like simple interest هبك أب bond ناب سيدي جن إنت إذا لو risk low
sorry risk يبلن very እንታይ ንሱ ብጣዕሚ ውሑስ እዩ insured ግን 4% ክትረክብ ኣብርሃሎ ድሓበይ come on it's time to game change ነዘሎ ክንጥቀመሉ እንድሕር ኮይና not bond not city 4% ኳይ ዝመልስ anyway thank you مسيلا I ገለ ነገር ገብር ድሓን ገለ ነገር ገብር oh to my kids oh you're right sorry مسيلا you're right you true okay يغرتا thank you so yeah that's right which company حزن زي حقوس زي اختر دوا ادلكم اينا كامباني نزبل حتى compounded interest اينا كامباني كونه انتاي توفر اي compounded زهبك ازي احزوا انا سي ابي مستوى فركي ገንዘበይ compounded ዝኸውን በሉ አላነት ኢንተርኔት so let me show you this ازي اخر يكمي chat gpt I like the chat gpt search OpenAI نوحدة حيزناكم I hope مالت تصفى قبر OpenAI wait come on here you go so عبي مستوى فركي أنا compound interest زركب إلى مسحتك كوا chat GPT saving and fixed income investment high saving yes CD fixed term is a law not CD bonds fixed is a law stock market كله عين stock market yes compounded retirement نبعله compounded for 1k خالقل real estate نبعله compounded cryptocurrency نبعله compounded yeah this is all why bonds treasury bonds this can be reinvested كتقبره تغلقات return مالت I don't feel that إذا أقرب تأشمي كونتن تي زرخب كا let's say بوندسي نعسر تشحيب كام 4% تملاس كيرس يتخلي تمي تقرشخا ناو تمليس كها reinvest تقبره تغلق technically بخم أي قليت وازلو يا كومن تحر غيركم ما مالتي so reinvest technically okay anyway وفري بحتصير وفري تمرت وفرسي in time استتقن كايا alright thanks guys I assume so want to thank you sharing for all knowledge things possible thank you mercy appreciate that okay Betty only talking okay all right tax ab Europe tax بزحي ونخفله بتخكل I don't know Mike مالتنا Europe tax خمي مخانو قربا وحجزك مايك اللي حوات ناي سي طرحه او accountant يون بزي قدامي ምናልባትም زي تفلتو accounting ተማሂረ እንደገና ከፋይናንስ ጋር ተማሂረ ማለት ነው I don't know አቡ ቁርብ ክብር ክብለኒ እዚ ክብል አይክልኒ ግን ኩል ሻዕ ኢንቨስት ገብሮ ወፍሩ ተወፍርዎ ገንዘብኩም ምስ ታክሲ ዘሎ ርክብ ብጣዕሚ ተዝሓየለ ኾን ኣሎ ብጣዕሚ ክትንቀቁሉ ኣለኩም እንታይ እሲ ቀረጽ እንድሕር ተዘይፈሊጥና እቲ መሰረታዊ ቤዚክ ኣነ እንድሕር ለስተይ ኣብ ሪል ኢስቴት ኢንቨስት ይገብር እየ ምሽ ኣብ ሪል ኢስቴት ኢንቨስት ክገብር ከለኹ እንታይ ጥቕሚ ናይ ሪል ኢስቴት ታክሲ እንድሕር ዘይፈልጥ ኮይነ ብዕውር እየ ዝኸይድ ዲፕሪሽን እንታይ እዩ ኣብኡ ዘሎ ስዊት ክፈልጥ ኣለኒ ኣብ ስታክ እንድሕር ኢንቨስት ትገብር ክንከኻ ኦኬ ታክሲ ኣድቫንቴጅ ኣብ ስታክ ዘለካ ትፈልጥ ኣለካ እዚ ቀዳማይ ሕታይ ባይ ዘ ወይ ማይክ ኣምፂኻ ዘለካ قدامي يرسنا كلنا بزي قطعمي بزي ختكم الله زامتي وازل نتبي او وفرت قبرو وفرو ولا سمول بيزنس يكون اوكي سمول بيزنس ندحر توافر كاين انا انت عن التاكسي ادفانتج يوصل
او ابريل استات يتوفر يقبر ابريل استات كنت عين تاكس ادفانتج يوصل اور ابستاك يقبر ابستاك انت عين تاكس ادفانتج يوصل بليز ويلكم تو حبشه اديوكيشن نزو كلكم مهروكم نخلينا بليز بريك داون نغبر بسنه سرعات نحن كنم صينا بزي منصقم هيكون نابزي تتمهركم من اخلي and thank you so much I think so discussion now دينا لنا مسلني okay thank you all right guys bye bye